Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu tanukman sangka iya kalulu sa barangay Tambo Monay Danau Benote sa bentayan tanukman ang mga unuray sa atasi mau di lang kata ya meron din sa bago ayah tamat din ng tanok. Sawag na din pinatap sa ating magdala ng sa mga bansa na para kaya subukan bigyan inabi at dapat sa kayo sa nasa mundo man sa mga raga sa mga oras at hindi balik na kanya na kanya lumagpas Berbeda kami di masyarakat, mana yang orang mahu sebagai bina itu makan bangsa seperti Sabi kayak Mas Andi tadi soalnya bina karena yang masuk sekarang yang tadi kalau ada sesuatu kabar di sini lagi karena langsung apa ada ada yang ada di sama kita bersama tanpa mobil sendiri saat apa yang apa ini sawah Kita
ada ngasulang wanatan ini mana juga udah mau berada ini para bapak dengan mana apa saparis iya nadi mata angka itu waga pinde lagi sama bapak ya ke ayamnya apa ya desa kayak di magu nama kota oso waga maha bitu saya sendama sudah para pria ya kadena siya mana kaya niya na kakana katawa sa minina ya de dempang unutan ini rampe ko pasi kana si pakude debe dua niya dengan kaki sudunian na dengan datang dengan anai sa ngadaro tano kana layo wisai kado ya kebayang bahwa bedi kami dengan nada kongana bedi sa ya berani nyawa di penduduk kade nada lagi sedunia anak pengonani anak pusaya mereka seorang anak pengonani nada pusaya ayah kemana benar masa dibikin ini udara yang sedunia karena mau masa makin duda isau tungai kendaraan dengan Raga pirada usa kami piyagi nawana Bengadita musibena buta rumah bagi kena tangu wami damba Apa tagana ya so kami piyagi nawa ko dunia aku keirana Au gianan nima Tanana so kaya tantawa uniana Kaya iya denana kana Waya kaya lalaku Nora bula mayora dari beira kema pakai negeri yudena dago wana komina da penu yang anak kakak guru pernah kena sedepan doa kana ke belato masarena ada pokadan kaapan masih deno kakelo kai ini yang nora di dewa ko nabi ya piu dia ko to enna nana opa mana nana kagi kata wanta bibi penderai no nama adina gua meka dengan detanonga ini detongi anonga dembau apa dia baik tola berlawi lawi no sirana naik kadia daerah mesana ya amalira kumi ada ini panada nirana kami kebesaran pada depan musik benar untuk tanda kasaku di sote ya terima aku amala ini kuda dan nirani pada yoga musik benar subuh namukan Nana nang kami ini darah tata pada masa depan ano ngana ya mata nada kasu magai ya sudah ada patai maksa mekana so patamu deh bawa sekundu ingat deh kata kadu madi naiko kamu doa butano waran dengan adi yuda ingat datanan nara baka benda dena kana sa pito waya akan lema isa kadegingau pito wa misia di ganana ada bana pengirawan di mapodo agu namana ada na pembuyana nempa podo taroto pa ada pernah pengirawan pito podo taroto dia di dewani yana pito podo inget karena provinsi yana iya nani nana ona ama ingko odenaka ada ngako sanga kaki yuda pidera omangan na penesede ada gumanga ono rapotari saunayan kebubaya aku apa nama kena anana kama ko pagari ko wama ko diri bengen salian tisarana cita tomi penadan kaya nama ingeda cuma doko madana nabu nai nagu sono gata masa taku duana pendesi magi denau kuma mau ngasam rana apa tapi ya iya di dana baganai pindah to ano patakata wada to tamako pata bai ya igira pagedere lagi so onaya na ya ya dembe na ko di ma ko kali nana minya kapangaro ma ko potare setiana kali ya bisa ona aya kali na sama rogunga betara di kita tenai de mau rintang minya kapangaro ma nomono saragira ya de yang sadang kita munte ya sama gending utawa nang kali nako tendo kape ngakongana padaya dembe ya bawa ya kapangaro ma ko anak inung derasana amiru kutupa ana sumi nenge degewana mi bisa pagendong ana
miya kapangaroma gaya torong mulawana dina sadisi nenggeka apakah ya betul gua tapi ya gede dana palaya ni bensa aya oto watande mangato mo pergi ngede bisa kadua na palaya ke poona no bensa miya morageko au gude anu sana au ayana daga kanana pakapeuna de nakana manga adina geos sobera adua apolona bakodu perang koma sopanoro benana bata depak kerang koma ka ni tentu pedang gaya kirare ko pangkatan mangodai di danawa paning benga beri gida ausanong kina atasam Rana nasitan tomiai penada gaya patai ngada daka suau sumagae ya susude no bangsa kawiranon cuma dipena sawira begaya wandela mana imantona somasana saya miarina ya kisah harakata norate ya kapangangan dunia dia petara tambo kake negeni umana dako wana komin nadaka dengan kawai denana siyo polo gusia watomiana saragata di mapodo aing ngedami dengan sarak nau wadi bayi dena kawaka pempinada mati di gunung mangao nora ayak ya dada kuna pakai negeni yodena putari nana ya onaka kaki dada kiwa saya pakau kita bentuk kupata deto di bekedarundungan aing dapat kederanana dengan kawai denana bentuk nama raiku dua bandoro genan ya untuk watan dua tandi dokan ya nana nana nang pakai dongana bisudut nasano nanga mabelonge sudut tanah bekena di labaya dengan kau ide nana bentuk bata ingat dena ano nana kendena yang kayak bata deto dikira pageder na ya mana nih anaka pagene so binaya ayah pagegena tanah pangkatane sudut tanah bekena bakayawan domi buka sudut tanah dapat tara dada masa dia petara penangana di bumi derai nona pangkatane beloa ya kagegena tanah sudut tapi dana dia bentangon tada oa nana opa mana nana ada pentara tada ona suka masuri yona iya nani nyata anna ayah pegena tano solo tadi masang kaya suka dede mendega pakatani solo tanah bekena di labu ya nana kau ayah kini amam Tana naria ikina kina ta kau kasih dia dalau na pakapun denakan bentuk nama araya pangkatan ilabi ya mana ni anaka lagi ya kata wang bawa ya pekena tane sulut samo naina di kominderai no nada toka kabuga tanga dia pentara mukonai wisai kadua na kata ya pernah lembah solo tambah ada pernah dia pentara monaya sitabak di sion mana ni anagi nama sode toa miti menta ko malau do rogatani ana mingenta ko mapenalo dendi ngatani anon bilang tawat toa kono tani tangge keparate ya ani dudu biotani anna sakapa buda sana bentogane solo tango sedepano beya bo di kominderai nona bentogu sana ginto amayora po nano de dua di begano maro gungka kagi ya kata wangko bentogu sana ginto iya petara monaya gia nane pitiro di gunung manga ono rasi merdi genap 22 mi beya kotari tibisa dia petara ranao si tatomi pendedakan dedaya utali nama balong gitu na ko ni itu mang rompong na kasya na kandana kaya patai ngada minggu ya kotari tib dia petara monaya ingira pagedere bentuk patai ngedati gunana ya ona baganaya dedi ngana bakeno di dabayana no minggu satala o bakapuro pernah kena bekena bakayawana usoka dede mendega ada poblasion kaki ya ma papaya gede mi penderainon iya nane dada dua mangoda idu delawa pani benga berdegina anonana kapemana bengarai kadaro pibu buonganna kamango pipentarana kapode napakem rangko mengada angko wawai denana beto gena tapura gena lumimbu
dua satamparan di bumi dirai no na di bumi pagi nada di bumangan na kande daya panggona mabalu sapa taona giena ni pitiro ayama anani ana bagano pibubungan asupi bentarang peman aya utawa tande kapakai dene ko wa beto gapindul nanana nomi musabalita de suka de mandeg dia petara tambuar tanumi de dambena anonana kande na bagana kadayunan dia nani dada kuwa kapun nabi ego dia di muda satawa ino sosakenaya dan sadada giyuna di saratang kade saratang no tanah sadongi nata sarana ayapi ay pikirang ko natabaka di biyesion solotan pangada penesadin iya patangerang amu nai nakagia dapan midara bunga ni paning bengala lagi ide danau oke nak sarana nau dengan kuawang Hari kakau onora bula amayora di pegede rondongan dari bebesa tauna inti besa dan to somanga bentogan nean dari beira kema amuria tawi dan salah di pegede rondongan apa milian de mama lagi ma papaya ga onora bula mayor inu di kesadongi kabutongan sa owayo dang owai de ketor lagi ma papaya ga sugala bengsota moka antangan aku pikiran pendanoa mapiana ipesumur tean kepegi ngadaniana la di beira ke maka inu di kesadongi ka benari bebesa tau ya ma ananinya na ina sanabi ya tawata bingurai masa de dari pengabe ya sapa sagi kuraga tadi dengan napotare asasi dango dai ya genna anu dawa ma ayona maka sesada matenai penduduna iya dia nasoni ngayo inti dermangon tawara sama ku kamaraga ini tubuh iya pangidaya sesanangan durang sari nanoka lagi ya ma papaya ga ino pagdeodesi magayawa ande tara buku kita napira kana nana kowarataka ditami pengini sia umanitamu kiran pembilangan nadi mana benda sepenana maku wita ana pitona umaka sapodo ana tunggu sasa dia kata suku susya katirana aku sana no sia ini paling to dua wakam masema anona nakanda na unora bula bais dipakai derondo kana dadu bais mayor dikira pagdar nasia bedula asisa moria tawi dante pami dibate ngolo sama bu kamar ada dendi ngaporon aya ke ananda aku di deunara nono bani benga beri gidena aya pemana benar ada aku wa indena nakadare ya tornia bentuk gani bedi ides familia maka anna dia solo tanana dia petara monai di komi dua kapangangan nau ko solo podi irana aya kia dadakuna anu nana kapamago mona bae sama ayor bentuk gani bedekia bentuk gani madekia kata nami dan bega famili beda begana ai yang tangannya baka buru pernah kenau solo podi dia nama ngaku sia deyana aya nagagia memang masa bentuk gaya ni dia ya baramurea tawi ya bes tadi dia iya barabes ada pemimpin nalang nyari berapa besar kaki ya manganga anona bakatane dia beradi pada warung iana kada daya iya bes ayam anane ana di komin dua pakai negeni odena na ko amin dalam beka anu nangke ko poya ta isa mampu kamaraga kada de oro ga onasa mangaku sia daya ayan ani ayo nama balon kima kana ayak ya mata nada ku wain denan au dia semin bekano ada ko pagi nadangan
solo ko diniyana ayan tanganaka katana medan besi dia semina betalon na ano na nakapamana beto gisani sa alinog di pagederon doongan na ayan tanganaka opaka puro pendaan sa kadara kadedaya mangapa kataniya na beto gihapis raian isa mampu kamaraga gusok kadede mendegala di sai pasangkad Korea tawi anda gena ayama ananiya na di pemidirai nona pakatana gumilang kapapendinga korona aula dia kenaka onto oongan na isa ko di kumara ay antangani ona gusia ni muawotia ayama ananiya na sokeya tantone anana ano nantaso manis tabagani dato kamar pabili bena beganana mabalong ke muamara isa kami ledambe palaya den kosiana di pagederon doongan awasi muamara aninte irai sama bukam maaragena ano nanakan de anak apagain deni koko isa pernah konsial awasi saada di na loa odina nae pande pateya gusia lenor gagasu ay sakan de pataran solo podi ini anana ayama anane anana ayama anane ana buso di mga anonna solo podi niyo akapampenganon naon mga bibilang atawa ikira pagadaran na bentugan yara pata pamili adu meranga isa mangkukam maareg kadededing corona udah samo sawira bentugan akaranya gala adio ore oh biaya ini na usoka panganganona bentuk biaya kamadesare paisa penakun siala ayan tangan niuna gua kemurareken dikira pagederna dia ma ini semaila ayama anane anak kata nami ledambena nomi buki kasanor bisa kau di kumara wakat dedending akuron kagi ama papaya gana dulu kesadato Korea tomu tiana ayah pemana benar ayah kiana naku kesai matua wae baka benda dena kena bekeni dato late pa dikira tato betul napa milih panontongan kusoka dede mendega bekani masa tora pamiliya nawiyana ayahku nadalaku baka kuru pernah kena betul kita toka pamilih Boongi senagu isai kan doa Lai dopa gari akan abatugi undesare Tana ame dedam be moria tawi dan sal Ia gua puan anak ayam anane yana Sako di komarawi usolo kodinian Bagi yang papaya gesirani dedendengan Benari kang udah anak kesari sana anak ipamananya bentok Bekani dato onde moria tawi dan salah moria tawi sare Sama buka maraga ayam tanah nekamna Pagari budaya kena bagi yang mipendaduna baka pendadem pamana bentuk gani akan sapa amini anak kau nak suka dede mede bentuk hana naguyo nayake amatan soke apa anganona bekeni saramea pamilia domunduta kagi yami penadona akan senang kepemanggo solo kodinio akan penganona ono pani benga berigi kira pagedar napa katani kamelona ayah kadi eda to adi pagederondongan bekenapi dudona nai sama buka marek ia beriwana na usoka dede mendega pakatani hani papa mili beda begana dia petara tambo sama buka maraga ayah kana lagi yami pendeduna irarik sopangkatan bekeni datoa osok moria tawi maloa kadaro jiun neora dia petara pantawa katana pemaki nagesa apa patagana inagu suka dede mendegala disa ide angane ayama anani yang sada petara magendingo ayahku namata anana paka pendedena kena osolo kodinio bekeni norani sapa amini alim
Waona sana geriaya tamparana ayakiyaya mata nananarin waorma pamili ya duo marang na ayang tangani yo hingga kepemana iya kaki yami bener donna dah ko wain dena na bekenipis pikira di pengederundungan dia berewa iya bekena pidulonan ayako nama taana dah ko wain denana kaki yami bener donna kaya indina na kena bentuk kipis mikir anu nenak dena batu gani norama familia dumerang ada petara delama so kade de mendega kade daya ilate pa familia apunia sama bu kamar ada petara lindungan so kade de mendega abdullah akmat kaki ya papa ya gasi makan de ya sa debe aya beya bau aya ko nama ta ana tamaki ana ale da petara lindungan so kade de mendega batu gani maya mana ayah di sobaya bob nagari ramai nai sama mu mareg dia beriwa ina kaki yang penadona maka penadem pemana batu gisira dodin pamili to maroponga arah kata madaya sama bu kamaraga usuka deda mendeg beken di marang kitinga pamili ya beloa dapat tarata borogna ayako nama ta ana usuka deda mendega beken di noronesa pamili ya beloa sa beken na bela bekena sa pena berio kami buki harapata muria tawi ada masa nagari ya matampai soka dede mendega betogani sahani ya pamilia betalo lada belas yona isa pena berio tiga kena begetango kaki ya mi pendado nami ya kasih bulengam anu nenta somani salah di nora asia muria tawi bunia betogana ningko anana ayama anania na gua kemburare kena kadario maira pamilia ampaso dia petara penangana ayama anania na ayam tangani yo kaki ya pemaki nege lada terisi binuan oh bekena ameran nuwana dia kuang sialanan tiga kakak mana ya kaki ya mindia on ya kasih dua dengona nanare papa be udah kita tada kon dua na ko pagi nada kenau solo podiran tako apa makin na ayah pemikiran ko taba keti bisiona owana ada ko ngidara solo tabang ada panna dia pentara munena ke kano marin nao kagi ya ma papaya ke sabusa ini surata ini sobum meteona ayah ko kapenu utul kita kapenu udah kamada kalkano atawa malili mudi di manton kita tanah kata manidu pagale desadi edawana ka penua bodi corona wana ada panamidar nanaino kadire do nama amai kode nanagu isai kaduana kagi ada midara ongang ni panamana potare saona yana kata yami kedamba Bai panama ko wa potare saona yana so ibu naya kaza papa nabenaya makan dede ya gari binani sasabada aku sugedu sare pagena kapembidang atawa ka obe makan durata e pagano ngaso minara nagawa ko tarik ite bade begeto kawi ya karang ire susenang mang udah sadi yantena kita kapebayong mang orang ada salin na eno kadiri duka wa ya masino konna beari ke baroba e ya pasade satega dia go satongane api ya kasagedana guna manga diginingi watokoda iya sanarona kan buru di ipi lo kakak geri iya nani dada ku mang udah itu dalau sai matowa inana ino pamana nana taba kedivisi yo ka ayam pikiran ko langko mangko sekano ayanane yanaka padaya kapayongan nabi dan laka binane ngado kusasina yanana mare ke mata gedo kaki bui pirla sama gato sigari geina kadiru bagi payong abege ya pirana kena budawa nasi kapat tanah sekawadoa nari pisumbeker dia bareo wanana kenapi dulu nana kata yami dedambe digano kesana angina de andi weng korong tanah ku kewanan soko solo kudine yo
kagi ma papayaga sutuheni ma porona sunabina manisan mga manusia na tatapon so kadipat digano kesana nganana aya karako mau kadenau beiyo betara pensada tunawada isa potarina kana kasama gudena begua tarsaraga anna didanginya sada karomania na bitowan salo kesena kamako manga baduna dengan iwana engkau orang nau gina nilalako imanto apa mana ya ko masai ini kali mod au inoko pekerangko maka ayamnya negekan soberadu gibua kada-kada kaleo ieu nane mata anana uga depen uga di mango dai de danau na isa anako rom panaka ino susah kena iya sansa kesubeganna ke pasade sate ge isa anako rompat ayama anania na basui benaya kangko mga tatara gendengan lagi di saunanya na tamang isaniya teya paro-paro masamok ayama anania na igira pemuragi panga ibe tu gede wado mga dege pano gudana bato ganengan sa pandepat tatara gedengi yang tadi penggede kusama kaya ngama pantau ka lagi esok kali muda mapeneda dede bernama la abdi ramaka dero entai benar sadi maka iya kina kana pusasa depat sama-sama demona apa yo mabina dera kebubentu guguran naoka dinowa kapitero apa kana tenanya ka waya bilanga sana bila marena di pegalo kalau kana pangatan orawa ka kekuwana dieu wana perawatan nasam arana kau kaki mapampaya ino tadi maranon kau ringatan suau palau di beado ya palau na ina bayo korintang so maparo gerang bayo ngamawatan ambiden ayam anan anu bentang tente ko mai dapat dila nama pendada di depan nama na abdi yeram pada patah sarana wabina di ko irano nasaba pai ini pendada ini kata ko wadil kubila pangano nangka udah buka sore nao dia beto wirakan niau tabakan di bisio na solo tambang ada pernah dia petara munai nama ragen ako memang mai dapi naga di damara kekamasa anaso mangoda ini danau kata tawaroro besanaka si kami misunura dia petara butegeka agianan imam Ata nau nora bula mayora tadi beraira kemana dah kunderai non dah kau pagi inada kau ini kanimu dio kagi ma papaya gami yo kisah pelano tangan aku pikirin ladi beraira kemana busoli ngayo iana di pekedar undungan asirani geunotan ayama ananian kubutong asa owayo langowa ini ketoraka tapi ya kade toko pergi ngadeni anak betami bengi anak kata norete dia mentara tamu ijenui bebekan apa lau di ngamina bidang atau sudah tau nanti yar di sobe ya lumangka nama nisa nama beduna pusaka apa nih kita kuwi ngedeka subuh sumarani rana dedega tutudu kok kami nana duit bunga beta anu kok nya kabela bela kuwi sae kadue na itu di kesadonge ya ora bula mai ora ka saya otok pegunot dikira pelan-pelan betado pagi di danana ayama anani ana oto watadena toto dogena ke mena kagendut sanorate dia petara tamu naik pendulu gamu bila dia nani nanaku kau benar ibu bayi esa tao na kono wa tanilla na duparate ya anak mata orna tendingan diroka kesa aloke sa kapapata genanan kagi ma papaya ga ino mitugumpi ya miya kapide kano abatoga no ono wana na di baira ke maka papiya e kadeto nada kanoron malogi ka si ya na pegunutan nau mangadeto malo nawa ma ayo nama kasasada mata sa pendulu na iya nana guru deda oroga begeni mang tawara beda iya kota par dia indi nirana no makana biri guna moke na biri na aes bisa eka duwe na ino ke ya masae
manguda ide dalau kami yo kita pendano wita bakan division solotan pangada pernah dia betara bonai ya miauna berio kakak dia katawa kowa di pegede rundungan ka sansana lagi ye manguda ide dalau na disarata kadeun sarata ka ono taka asara manegakan tabakan division maga so maga nama ka pebeli sekai si manguda ide dalau mani benga berigit kagieunan mas sudah to manani ana opa maka dendengan naka umada satagu batemang udah ide dalana ote degentanian mata ona pembuta sada di digemi pempang ka pembusung marani ana dendegat tulu nama pangangan de mau tao iya ka beuna beuna ka aya ka de to iya na sabar ketibi sion api ya dodo tiya ditawak beunani budak aya salah kau satao ieu nani mata anak api ya miri kanona aya ni nyampa geure tawa kesadi butana dia nani mang ata anak ada doa orang geni anak pakai wata ni anak onora bulan mayor penano wama apiar waktu gumpia ayam maka ada kara adi mata kakak siapa dega pamenganga para manis soingan kaki yang kata wako wadini yani pengono ta ayam to watande kaki yang apa apa iya wadena pekagi de benar gede nasi danga pengalan de beasna dirani pengonot kuisai kadua na ayah kade to eran sominan digai ngena wana manegirana keribuan sate maga so maga anak penananan neranaka ape yami bubu doga mau no ai so dalam nadira pendayang ini kadurangan asogo amai ko magi dirana kade to kanerana sino sino neraka omi pantang jata omi di begayo nayo nana ayat di belantat kadara ba iya nana di beira kema kunura abu ulaim amayor naomi pantag sadat di pesuau surwata nana penaya sadat asiran diki budo bisa malaya gede ngasar dia nani mata ana rompakan deto iyana de apa kenoni oronna hidup mama ngadai mangodaki dakina tadi ko mata di bulu kapada dena kambak ade mangami bidang atau ka ama-ama ingo denu benak ketatuan onaka ino susah kena iya do belum tenang oga id mga honor na di ko batas so salage ka pada nunggu sore na o mga desali ate na o pamalo basi bata ba ako kabe lebih ya betaka kangka api ya ande genataka api ya to sadaki tinaya gena ko niya na di ko paka udah sengka benawaga ko sagas na ada diri ko di rages tadi muntawaraka sedang ko saite tadi di ko paka ya oga na mangode kapi ya do beakan denare guna pirla sabah seged paladean tano beden sao tu sema seti raya Dahi wabarakatuh. Na ayat kala pamandapati wala mo na mitira dia gato na gusan tangan ni wala mo na mimbilang at tawabayo dia kan sakano dinapit tawa Paayag na mo na sa kipitawa ka narakano na so bakit na ganiyo ko o ni nangaragan dengarono ka na sang buwan o suara ko makapanggula lang ko na ikora nun nagagaw na pananada maniyang ko na kagutuson ikang di ginawa isa-isay na daranaw na malasal-sagi na so kay isaw bangan sa ko pangampong aranaw kamagtaan din na binara o di ba ka maragan sa ginawa ko kaya panto nira ka na kuya bira ka na ya sulot na pangadap na sa munay ilosida to dapat tabaka divisi o dada maragaragam pumano ba niyo sa kamasay so kotrisa unay na baisan di galawa na unga pantawat tabuka sa timintalas saranaw kasi ito pagunod sa malam batas o pamikiran na ka na nalitagtago na sa suara ko nawan na uwi na pamanadiyak ka na masara nagudiyak ka na makoro pa sa kipag pumagula-ula na ka nakaostalok po diyo manangubangan sa niyo narilaan niyo ka na sa kaburudang umambuwa ka subar na nila ako kasirakan
Sa tiga kenapa kan dudung korkan sumanaw sa nama sarata kalilintad na bukapipia ginawa sa wassalam. Milalamba iman to na ako lang ko sorino sa diniyo tantong buwaw logan aaw soro aw pakaapamam ang adigay sama sa ruwaw ko ni iman to aw kapalaya bilang tao laang wanay dato aw sa diya pagataram amo awanay na so kaya tanto awadan iyang lalaniya na pagarakat kaniya tamatawa kay duwi manay karalakai yakin aw sa mataray maom o piyay kiyer na tarit tiyay bangka kanala na kasadang karumasam wow kabuaw simpuawar na tutuaw hinadalang reye bunga ngarania sorahe menama banong korahaman miyaka paman ako sulanguan apu dia gusto mga bentogan aw ko tanda uwaw duwam ay ada pada mata tangka ada bagian wakadenan inada dia nasuan wahuram ya pala dia sawano buwatano wada manasoke ditoron niyan makabumaadinan namin lolo biso kayo ko mararantara dakiat ay beti bengan aw patapagan awam amangalaki ya na ano patay mamasama kam wow sopa tamu aduh bayi ini pangabam berakaso lago waberahela atolade na inereng idowa pelikula sirana mga kapira ini pamakaso dogo maregayo kiesera aula ini pangabam apagada gumanga apoy sa parisena gumanga ati suwek dengan nasa buas suara ini pamalakam kawaro wiga sabuhay ratana gumaka sesenggiam makarwa gumubaka di beroyo di salaga gumaka tegini sa sohalala gusto harama bida asigaydian awakiat salam dalayan ako kadi garalang buawal kadarana muntiam dahil tu salah degila ngasiya iyo mga nasuwadiem iyo wadana pangingin mo buwala wana barobaan sa disak mengkasa sa disotiya penganiya sa ampunara kesuka barakata ayaw tuwa tanda awali awiya lapeng eglagada kalamu wanaya haji mabagaro na suwaman ini ko ulala nira na suya isa ko ali malam
roh aku na pula usua maka kata tadu maneran Datu baya waktu aku dibeli sebaya nada kenal aku mana beri pergi delegan au kama kala buasom Otara muau kadita buau kesana ana detarok kamu taram oh dinta kagana teh nagia nagatan taram Neya nana kaki sempurna inde no padat gusto kapan alamat makaguma adina na buni yang pano buda au sosiawa miyesam Adia ye na kia apa na ya na no lima ingoy dua mala ikana masuwirano na ya ikapi eto musom Kaya na ayam salan niya na sumalo kumalado Puro na yang gusto do kagugiya tabulo wanarin bunga magindi na wagi ako lo diyawa wagi ako uduwa bam Araga kata orang timur sa wala diyawasa pagnay Matapu ulis na iran wawana sa Magatawa ay lanamo sa alim naman nung kamanalamat Patamong busara na wasumarugong mahindi nga mimbisa gudu-gudu pwede ko midirain Awa kapapuan agalam Mga ati ay kumagapanurog na gusto wadi lagos so kadi na maduga kapapuan agalam Mga ate sa karere ay nayagila na ko patay gada magdam Di ko no pa naman kuha mangoday di dalawa na do panarano na nasupanarang ko do wada kasuo mayam Aglaga kakiya susudaga no bangan sasairanan Wow sobrang sasaran agwa yakiya isagaram Ano na tigo ni igre dalaw na bulawan sumadamba Inta suba kayawan ako maraso dalaman na dato manon susawira pindaya anong gulo Away sawa tagasam Mga gamawa diya yun nato na sa Nasang wow ibarata sa sanang nagwawere sa Lowongan na semiyado patara so sinaros tigenian Kareri na yagiyang sa dia patara mo ni nakagiyami pugang dua na sa dia pugang tagaram At tagaram wow na ayapi pikiran kuwa na wadi baku udasan Kapapuan na lamati ay gunehida Dalaw ko siyaw po do buwa siyawa Pilipungan na ikan Bitang isa kapwa ayaw tuwat nandilat kami Nasaragat talima pulo ikan Mimbali nga saranawa Mimbalawa gasandura dua Provinsiya paganaya diela Sora na magbalo na sa anwa urate Aw nasokiya tantom Basto ako pa diga tako pata adi nagos wow na piyag po na buga ko diga na magara taga ko manala mata ko diga na di ka panganno nam patapanorogan sa po na piyag po ay gira pagdar na tigo no bilang ngataw aw nasolot na sa aram Ada apa na dia mi pagano na o misudot na sa basak gusto ka din may gusto na dari mga bakay na agakaba sa aranan na sa sali ay dua ni nakapapura na lamate misulutan maamura dia patarat na muna di komidiray no sudua igud mala aw sa po na pili Aglaga ko ami
dua tanah sana nang dia mi paganuna solo tanah dari dua ya wa tua terang solo tanah di bayan nabi tokeras dua tahunan kaki yang mimpuna duna bakodan mararang kumawa di bepuda susah boy napi ya gerapo na kaki yang biaya pem dua nakai mantua una suwa masana siamiyarin nayak digoni di dada usadia ya pagataram muawa na ya kakaya ranan ya opata da to samuane igira pagdarna pagane saumina ya ayau tua tanda dia da udayaan wakada tua wasom ono awatan sa adila bakaya wana dia mi pangandona Yesu dua tanah dalam rasa dia ia pagatara pagana sasalia dua ini apa kata anu balowa ayau tawatan di budaya anis solot napiti lasa ara kata tanla ona soke ya punra udian sapa kata anu gorem wana dia dua ya no solatan di masangkai dila buyuan na no na laka mana sapa kata no la biar gira pagdaran lima kasulutan ang kaya gira pagdaran nasi solot na samunaya dia mi pagano na idato kawagatan sa dia pagdaran amuawan ay nasasali ay dua niya nasa solotan na pangadapan dia patara muna dia suwaw kira pagdanam dia iya nagia suwaw dotar na nasasadapal na bahiyabaw so kia dia sa ando yuda karana nga kapapunalam mati solotan na kalbam alangan na dia kumi ay dirgain wana umuraya to sana ginto ayaw to wat na sa dia patara mo nagaya dua guwapo walo hugo wala dua ayaw to watan amin baya sa tarete dia patara mo ni nasa sali dua niya nakapapuna mati ko dua tadugalokas wala ayaw tuwa pergi na samarin waya tua ilat karerin na ilagi na pandu ma so kata igera pagdaran paganero sa tali na gusto ka di na madugo dito marompong nasukira pagdaran adiyan na ano na pemana kabakano pataingan bebaya santariti bepatada to samunaya igira paga dengaran ati gonia idiga dela awamuna adila bayan dia dipagano na pakatana talao na manong sabakayawan na gusaku belaseyon na bakodia na maram aku ama sopi buahungan mania isa karerin na yagian dia petara moni na tamakopi pelantara na tanah na pagatam ingad na bakode na mararangkom kapeguda si corona soki ya pwede dia na ina umaga dato na ako lang ko sore na sama sarua ko ni manto alwani niyo usgalong ni pakatan na narumba wala niyo kaki sabuta kana palaya binang atawalang wag na gayam to sadia pelantara munay na bakano au kaduwai au ko patam beusam aragana na suwaki tatua wana na bakode na mararangkom kapu budasiya kana komia ida tawa mimba
sadia peutara munai kaya piai pikir engko pada para komangkua dia kapangan nako minta tomi bubai sadia petara tambo awaira apa genatem asaira nala dia suahulu tanana sadia petara tambo dia mi paganona iya lega bisa dia peutara tambu nama rarang ko masiranon awas yang keadaan salam aglara rapatu giaina malanu rasa kabinan ningan kaki yami penaduna manala mataku deko onora bualema yo rasa monisi ai palamu naya igir apa gedaran wala di beram agama suwa pamilia dan salah pamilian dua mama Moria tahu betalo wagi nana maneso beraya maka pepunan naingan aku selalu tangka di diam depan deto sora solami deto dan sama kakana na usakaran dengan ladi beira ke main opua puka taban au kambu tua nasam yo mana tua ngane anak maula makawiti bentuk naswau kia purna dia nalilangi ini pagayone sini ramangun tawar awai samam buakam mengalara kakadila di tahun nairareka kampuman bersama warna nala dia berdua sisa Indonesia dato dan teh sama ambu kamar apa milia beten ing wawolo ai sakadu dengan saung buana deradat penuh dunia nak apa punana mati sabanto dia getam relan ya la di dia tu dia ya wow tu ailat la di tu badili sai sama buka marga pemilihan dia ya pemilihan yu makan au nasoke tantom oni ya na panana matakan komiaon ini si panamu na yala di dia to mam dia kia pamilia ibula ubana na sasali dua dian waka pegua dia sem dia kana sabra ni dan tua sabra raya dina perinsipan komi pagina na bakanida to tabul ka ya dia dia ibe siya na solotan paga da sadia peutaram munai inokia masaan so petari saunai na gusto ka didumedugu mangawon rasara daw au kami okia itu saam antara ngan na kalena pamal depati solotan pangadepan dia petara munai nakagira gamiya pemana sama ngakuan sia layo awai kira apa dem ada karena ada kadeda madia gala di datu jiubat so familia abu saya sama buka malaraga kadeda dingat lawan nama nokida to puyat lagi yang madi deninga pamili maka kana sama buka marga kade deninga tahu na pamili ya makaan au nasukiatan tom o gana nakiparensi sejila samia ina pamili ya bertalo samang buka marga kade dinga tahu na nama nokia dato au sale isa mengambu kamarang awa morea atau
no kiai kandang ya bentuk nisai palai samam bukan marah awa muria taom segala kada isakadu dengan tinggal namuria tahu wandang Kia puni dia nak kia bulan dia nak menok kiai degetom kiai la pamilika untungan na irari ka kumpuman au sama menok kiai degetom oh gale ya muria tau moti gana sokian tantunian bakal datu kamal dapat milih bulan Bergana naik panera lama tak ada salah di dia tu Muhammad awai sama ambu kalem amgar agam waria tawan intir nadi komindrai non bergana datu salah ya wa tangan itu berapa miai leya la di dia la nodin au nai panera malam atala salah dia tu walino aura pamilinya gegesom salin dua wani nak papagana gelam mengarati salah dia tu arapa tai sama buka marga pamilia dumerang au nama no kiai dia getom wawaria ya watu watandega muria tau umbinai manu nakida tu kamal dan wawaria gata segar ya bagus dia tu dia malah pamilia Ismail au nairare ikalakam Pengalaman salah dia tu kalasan waurat itu muria tau lalu dua kesadan tua unas tua oke agak pengenam dia na pamilia muauti nama nokia ida tolatem awa pamilia ipagenom untuk awongan nama dunaki musra taral nama noki mas tauram samam buka marga pamilia ala be nama nunaki aida to aka isaka dindingan awa pamilia imalkam Wawangi senasukiatan tuanian sabukani dia tu unda muriata usari paswa upamia yeliam dala sala ayah haji serna iban lama takon au sala di dia tu alam akala sala pamilih manalla wa nasa salin duanian Toha salinas wa upamia hiliyam Nangaladina inostia ida toha Nangana sopamia hiliya buliyo Au nasa salien degawam Aniya nabuak aniya sarami Amuria tau dumundot Pokode namarako mama ngakon siyam Lagaya palaya mila lemla ko may danakali lemon ay ako pamandu na mga beriwa ya igira pagdegara na sidato kalakam mga ano na isa mambuka maraga dito apa milia lagi haji dato na dia ko miyay pagim nagalang agia bariwa na sa tanga pinulunan au nasa salien degawam ani ya nakapua na lamati sabua kani datoran mangkatan ni hani pamilya bulam Berganai sama muka marga dia beriwanan dia betar tambuna sokia pun dia nama nongki dato soa oba supami ini Magagalo ayah dan jiwa waniyo uragi nana suberio Pangkatan apa nada napa
berangkat na pangkatera na pantao na nakakira mi pudradon au sabang to gran isam ya ya watu watandra bakani de tu said dia na suani de ram wari ratau a ran ya berari wana sadila magam Raden sarakata maganding nasa saling duwanian apa pernah lamati ya berantog ya hinwura ni isal pamilya ya lingbuana ya sirmana nasa arakal tatamparan au nasuki ya pernah Dia nasa berantog ginura mga pamilya dumerang dia beriwana nasa rakata la mana manong kiai datolate pai samambu kamarag awa pamilya arom wawani ai samambu kamarag dia beriwanan aririna yagiyun sa rakata gelim dua ungan na irare ay kakampu masabanto kiya bududa awa so pamilya ileyan akagan na so pamilya akamada kiya bariwanan karirin na yagiyun sa bakana akandam ada yang salam ya bawa naik pada lama takkan hau sabaran togi dia getong agak naswa pamilya alia isa mampu kamarak dia beri wana saadila deni dengan naswa kira pengenam dia nasa arak tandinin dia kena api pikir engkau hau pagi nantam ang kuwaw na inukuha ng mga dituaw manalam takupan kada konsi galaya kadiya hidagato kuwaw po ya isa mampu kamara ga pamilya iyagakon Dagalo ay sa kami lalambal sa panugwad na bentok Irari ka pemana sa bentok gaganiyima Iyayima ya uwaw tuwa tanda bentok gaganiyima Ay gagama na pamilya Berway sa mambu kamarak Ia beriwan sa arakata ramain nasa salien dewa Iya na bentok iya istiradu dia na ya tua tanda Awa pamilya itu umam Arwah wau ngagia berio mana nasa arakata madia Masalin dewa ni anak apa perangan galam Mengalate sabaran togi ay marakete ngai samambu kamarak pamilya belawag ya beriwan sa karirina ay sa arak tatapuran au dairare ikalakan pengalaman sa bantu ginurwan sa ay samambu kamarak pamilya belawag ya berariyo Pulauan saat dilabana bakwan Ay samam kamaran Au nama berdua nak iya Ragapa tamboria Tambowadga Ay samam kamaran Ia beriwan sa arakata Matampai nasa salien Dagawa Iya napakatan ni sahane pamilya betalo awag ya berareyom orang na salada puabula siwaw nagian na sudari de solo talapang ada pun sadia ya pagataram
Muau nai nai panala mata kana sa wala dakan deudem amgaga deug saladi bai gawau sau baminderai non panogu deuna bentuk nai rare ikam apa mana salah di nuar asia so apa biaya wow ne ya beri wow manan sakarerin ya giat lara kata lingkuan na ira reka kam mana sabato giai umai ra pamilia ampaso awagi beriayom Wagana sadia ya putara penang nakagi ami penadon mia sampurna uno tiga kanana pengadua uno rangko bangunakan berada nama ngabari uaya balaya milamba au samsaro uguahunem Emang toa nadi ku miai derai nuau naladakan dua madak seteri sibiai nuau nai gira apaga dengar na ayat namara nona anak kaki bisu mendeng karara nona korun sama saro koni mato kabidi benar mabuai no masa somasa au kasa bepako haim Ibu awalnya ngadi kapang nona sakarerin ya giat magaria ya soberadu wangi buat maka getam na sakapor lagi pangkata anak dari saini bensa au sakapapantang gegem anak ya lagi ngarana sapangkatan no alayas ya ino dia dinata no gerim ya betang ramim baroka di dinata pirat ay rambut tak besar atau kali linta da kapipi ginawa kami ya ilaini yodon awad do urugam Nirana sawano rabu de mayura samunisi palamune kagi de dengan sapa no buah dengan beran to gena soke apina dia ada aido bairakila awa mata na pam aglare yo wano rabu de mayura samunisi palamune usolinga yo na ini pagagayo ya sa pangilayan sa sana nga durangan na sari na ino ipanalamat akong saladay masiyaya ayaw tuwat na duay sa mabukamarang awa kadidigan diyan at nangalawan na di ko amiyay dirain wano si kadisieti sa geram isa panadaya sa ubawa na darada tanamano na sa gabae kaya patari na naya o na baya pangadapan awagi na nasuwada yeye nga na mo na mimbilang tao ko karopasa bayanan pagalungan ako lalagawagin ako na besadur ako ulala nakagigami pengadon awami agi ilanggon Omi ay ilang na ipanalam takan salad bari uwaya arakata tapuro gaya gira pagagam dagara nakarere inaya gira sa panogo daganam abagan to gaya no siya marakiti ay ngay sa kadudundingan umbuwana dara tanaya irare kagam
Mana salada ku antara ulai ala dinai tepat terol aku sok andem amrada gimana kan salam yai nai sakade dindingan wow mana dia tamasa berlausa kagana yang ipana dua na kuon si ana akil apa milih dam amrada gaya dada tua kalisa adila pintu donan yang ipana dua na miya sampuara na na inokon si ana akil penganing ko suari nau ditanui tabulugi kasukor sandeya nasa kapapang taganaya au kai no mana miyayam anawala na sumangat tatara binang samo ni sipanam mo na kagiya katawang ko palaya bilang ataguan na gayam Dalato na berakan denari muna Ipanada kang pamasadi kapangano na saladay Masiyaya ka aniya na kambuya Awan dunia iya natam Tuwawa ko mga una na saranaw na mga dato Wawa siya abidula patah na mabaluaw na kiyima Maawaw ay sa mambuka maraga kadedil di ngataon Aw nagyabarehiyong Wala na sa dia patara Pinduaw ay nasipi sumikir Ako makuwas kanwa maliwag na agam Dalaga malaga sa antangan Sa kapapantagan na ya Aw nasukiya paganam Adiyaya nakiyang wahulala niya Nasama sa kapapantagan Inuwisa kaigo huwayay sa paganagada Dagaya sa padogoda na bantog na manalamata kopan Di kapangano na salada ka di na mediga karapan nagatiya Nakibariyo uwasa malam Dagaya sa puo na piyag po huway giranda pataran Inosi haji uno usagara dua huwit akom Seyaya la sapo na piyag po au bami pagi na lang Isa ka monitoring kapapantagan na yan na kung siya la abas Away sa paganandam Adagaya isa ka dudadingan sa umbuan na daradat Tiga ka na napangano no bakakan dinarim Wow na sa pwede na salam marakano sa una undorang Wow no magdawon Na assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa tiyak na bayang pia honorable mayor sa munay. Ino naganarkan ako neso salamat na kalilintad na kapipia ginawa ato. Karam mana barakat na so kapia niya na sa dunia na sampai sa lungan na maure. Na tiya kana tabaka division na wadi man dia kana mitarotop sa kipumagulaw-ula na kana kusulong po yung manangubangan sa niyo. Hey na pangin sukor kanukan nan ada pa yaga kasubuko na sa Allah ta'ala ida kalbin sa tiran ako daga paringi. Nagi ang mambuha kaya mas aniyo na mana makaprinar-nar kan na dangi wa kalalaman na sa ngaran yan nagpatamong bos sa kanaw. Ada salakaw ko manguda saliante para masamo kalibri makarumpa ka saradam baba.
Nah, tiga kemana mangaraga gusto mga muda banyo din na paniatina madi ana matano sa kakunaganyo ko ni nangaragan dengaran ko na sang suara ko sa wassalam. Tapin na yama ana diana takita ko paniya o tawa kumbilang ataw ayaman degi nga kanay panagi po ko ola kasundong araw pakapangin sodod kadena to huntano wa malagu mapora dato araw marang ko makagiya so pasibada adenia solopa adenia solangit tagu soma dedana mo kaya makabe yai di kapakasumbi ugu gawi ide ondau gege natano lemo aku sopangali gegawa po nanori seakika ayamina na orona sugu iya sonabe biya peladi wano bewata anu ada masuk ini toru adi yana dudia pakarano na ini pakali wana gudendo mali butang ini pangagu gebah udango waberahela ini pamakalang sodango wana bendegan ini pamanga buat na umang ada toh ige sabu kariana nana ode yo pamako ige sair sama ina umang ada toh lawasa igo na ai bi ai apare de ai umau hama de kagi mapa payaga maka eno musa di jaga de sakawa maka sanggi ibo wa ura do na pake ne geni odanna dango wa manga de to kaso maso na bitano ayama anane ya nare ya watai diringi paparang ayane ya tatawa de pamikira de ni yang gulalana kaya le maguna mapola osawa de ma nama parati ya tu madengawi selama om sama gedu de isa otawa inged ya om ingadi itu kom awe ai inged nama pakaya baik tunggu au bamini rampe ko au paseka miyapat kuda lebenti ya biyau nabi ubani yang pagu mata sapa ngadu ya apa aina ko wow simena sapa masami niringa ini gudalane ya ina omang ada toso para do wasu dawa di bingula odanna bao masama gedu de isa otawa ingat rade ngade ya di sore gapire da osakage umiya nganona dalagi ire ai namang ode asali yang tiai ya paru masamaka diberi makarupa ke asara dan bubena suka didapati anai pana elai ma
ai tak ada ko ya mana ni ana ko sedepan wadongan amorano liaon di belato masarika ada pokadang kapana tembe una ka abu ge be tolla lupa utana naraba ke ya timbu-timbungan patapa wa mada agus patamu de bawa ser kodua igede iya sekemban wakta emang samaka dini doang ko nabi ya pintu ya ko rasoda kiya tarasan deyan kadi rana membawang ya amani kamal tu sada de gilang dia we api kende ko mabegero so amala mala so ada mai taro manga kadi amiya kambe etola de era pensada eso amali rango binga de ini pangada peran rombo ono la dia de maka tol mo seraba abaro sadu sai bakene ige ini iyo au mai na onora bulama yura sadia petara mau nae au baiya mangwam piai kakagi mi ilai deam bena maya mai ko de yo solo pudi dia anona na kampamasang kaya no maingat ina omang ada to agus oke ya panganon petowa miniregi ya palaya maliwana getanan kabiro da belada egira e besera kaso maloko malada urone nagusolak pada sama ide nawari bengata bulowan rumah among sarana na patapiya de dilan somaro gumba geding mimpi sana de kudu bapada ya pinde to anna kaya patada to teman ko patabae monami bebatara ko patamo sarana karirina ya ya lima ampau kadena na are kata maru ngai ngade made dan daga biya dandungan dilang ko tari setia na kadia bisa ona yanna somoti iya sai abu au tega na anona na keampamana ko batara kia ilatana are kato magadi ngapi ya landungan dilang no mono saragi raya beisa ege ai rayan na ada gede yang salah angetana mangano sadu gudu botalo kapengapungan dapat daya dembe ya bau aya pika irana na bekeni butuana na piya landungan dilang anak ino rasa ina omang ada tau mangano sami bisa ada sami negaya giya darul balo iya aya kiya bekenan amiru gutupaan sakiya lilangan yan ba etorong gulawana pake negeni yo mana ina doniram pemanna mga panorogana nati yang gumsa iranan bakodin mararang ko makake yo mili alam ba de dia umangayam ade ai itu au kakatawa busarana wa asali yang saya mona sapolo agu lima ada pernah besar atas sapolo guna madena amiyemba ai yana na sapolo agu pita tanga di yoritero narona koron magayo na kena ba uba manda bisa gesang sabarata dikena toma dekon mesun sansa aolan paro masa mau kali beri makarung pakai sarada beabena pakai degeni yodan dinanone yang pemana dua podo ingat tiadena sawado tanana di daga usah dewagan sapara kondangan abulawan sorot mangun daya kaya patai ngade deka sesoma dai iya sesona de anu bangsa kowiranon soma de bagus sawira bekayawan de nama dai mantona mi pede duwi berai tasai asiai nangan nase kiai tiang kape isalagu sinairena dia petar munai nasi tantomi ai pada ai narakata tambuna de anak keidena nate guru panama ko potare sauna ya soseo podo gusia wapitu gisaka apa tomiyana saraga tali mempodo aingat mini belengan dia membelawa kesandur dua provinsi ya mana sono harate guso ada di lesora udah buka susimban rupami yang insokora ke tanah piaga poso sasilang kola ya aden ina
anone yang peman patapanoroganan biaga peminum bawa sowa meron so ensarain taong kura ayona aku demperang ko masuk patah adilaga osa biaga aku umim Inuam beau bagus sokan dia mada dule mada to sapalawa minya sampur ya nade ko sapodoa agua wa dua ina omang ada to atampari yang sagakap dikira ibu serata sisir mana siran dodo tandi yo melaku baya bau maseo anonan kampaman ina omang ada to ko meribenga so audo tanna dikira pagedarana sisono tasano nang atong anaya pagere nada sodo tananana bekena dilabeyan inano uni iraem ampai mana ke solotan satala wa gosoki ande madega lada suulu tai nana sapi aga apu me ya ino bo na kagi kasuma asana de mi yarina ya dia petara monai de na ke de na so patada to samonai pagenai isi biai na ya pai dia na ta na da solo tai na bakana apa dia ya wai na bentuk ai bekai ai ya wan aku soki yang demada ada solo tananan areka tu dalam masa dia petara panan pakai negeri oman kadua balawa ya kepala ada solo tambiti ilana areka tatala oh pakai negeri yodana miya sampora nadan bentuk niriona ayah kepayagan solo tandi masang kae bekena di laboyana kage katawan dena tongan ayah pagere bentuk gano labiya ayah pegege natana di solo tai na sayang amuau nae nada toa kabuau getana sadia petara mau nae gosoki yande ay made ay ge solo taena kae buau getana dia petara mau nae miya sampora nadan adoyo de karande ngadi kapemandese solo tan pangada pena dia petara mau nae kakage ya melalamba ditabak di bisio namiya ona bareo lada pobelasi ona dia petara mo naik kaki yo melalamba masampora na akan na ina omang ada ta suaulo na sai sem dia pa na araka tabu ay bau na mangoda ide lawa baka ona penggalata susulo tay na kaba ay langan sa dia petara mo naik katawan kapamana monitoring ara ano na uno bayarang kauna pakai negeni yo mana ina noniram pemana ya atai ngaram worim iya tao ai dia mangada tua bentuk salagin to ya petara monai ai kadua pulua wa doa mi beya satari tebe ko bengapu karora nawati yang nusa iranan ayama anani ya nama saporana aka kabesaran otalena na omang ada to ama belum ke gantona poni itu mai arwam pongana anona na kelam pamana ko patai ngadem mala mi beya satari ai bagus ka anda ai mendengar ayah patah de tosa dia petara monai dikira peserata pagana ya dengan bentuk di labayana ma balon satala o taman sabe kaya wana gosokan dia bedega olai dapu belai asiai wa nasirani ai dudian dengan bebaya satari tebe mangada tu kuau ada sangkaya apa tai ai dato sa dia petara monai anona nakam pemana ina omang ai dato au sa adoyo de kain aranda ngang kaya patai
Dusukan dedemba dege are kato tamparan ayama anane yana sampurna sapanggo dusukian dema dege bentugan apaan taon aona ayaku pun main andu au de ayenan kaya pata inga dapi pentarana manis egirai puai serat napa gena ada andingan bekena pindulu nana dome busa beadeng tade dosokan de demade ke kabesaran tambu arung tanome de lambe mangata tara gendeng tamasaka de ayonana agiye miye ipeng ai du nana bako de ana perang kuma so mikale pa ada to mikale pa bayai sadia pa terai tambu ka ada anak de nana bentogan de sang ko pana ayama anane yana ina omang ade to awasia sang ko pana sabang alo agia bari wana sadila pagayawana digira pagaderena nala dida toma sawe amore ya to sanggila kataya magedela tongana ya dere de ya wa esaku die ko wa karawa putarena na ya wa namona misiniri gana propaka bila ngatau ka kono au taene tangga ka kagiya ka sumasana nama sao tanda roba ini kalimad ayamana ni ana bantu gana aim ada yang sana maya mayen kuda solang wau peseala da ko wayen denan onora buolama ayora la di era kama amore ya tao dan sada pamilihan de mama abo ya mangopea mia eleni yodena soke yanda to sadia petaram monai da kanu maka kenu wadang wadolote yana manga to kumarandeng dia petaram moneka aya dada karana onora bulwa yora abo ya mangompea kagi ya katawang wa ya mana ni yana uba midera elona kagi ya lilang ya nagi ya intini ranana ino si mangon tawar kagi ya biye ilaem ngai tau ka andika kuani wa bantu gani mayora ya petara munai ya ino dia dia natai ya ino nga ba isitira kama more ya tau dan sada ya mana ni ya ba pamilya endam mai dia manga da tua kakaki ma pa ya ge pa la ya mila la bu susu au beradu ang ibu bentuk na ala ayasa papa kaya bentuk wa ayama anane ya kira sadan de ina dada aku resin en tau na den kau nu tana ina umanga de to kagiye ma papa ya ge sayati mani bo wa la pena kana na one ya pamana onora bulmayora dia petara monai kagiye ke sariga na bo ya mangompe ya kakagiye biye ilaem ngai tau wa mapakaya buai tunggu wa da marimbe ngabe sapa saya gi kuwa ora ge tada manga na ko wa tari ko sasila ko dai ya ge na one yo pamako onora bun maya ora dia pua tara mo dai kakagi kai tam awanda namore ata wa dosa la familia de mama tongane ya dia ingai wa bentuk ani yan zinera ino sema tawaragi ya gua po anana kata nami lembah ada maka dua ka benar ka ngoda anak sare
ola purong ano na nakampaman tadu bae semayo rasi abdul asisai gire dia apam tai irana nasiai dan tebati ai ngolo kaya mana niana isako kusari gen sadia perai amonai na abako de perang koma musawira oda sa bentogi atorane yagi yogu dile sana kabesai raenim ibu dia ya morea nasi solota samo nai ayatore ni bedile sakabende mi ile ambe sa toro gande ya edi anonan nakam pemana nama omang adata ayama anane ya namuna ba esmayor ladi de tomade ke family ibelam abu ege nana kagi ami dona nada ko ai rareka la di da tua sabu rasi sir manai ai ni ya na so so beradu yang gibo tang ai ramim baro saban to ga na ai la ya sana kagi ami pana dona na ya ko pamandu den mangako si ai la ai sadia pa ay monai ya apagana ya dendingan ayam makanan ya naladi datodi ya bar kata nama ga adila more ya tau abasa kagi ye biye ilai ai tau bagi ya kuang sia lana sadia petara monai si ai dia ber abasa tongana ya pai ai geria kabesaran ya poya ta familia ya maka ana esa pernah kon saya la dia petara mona ya tongana ya pagari mentogi ya asai mi ya namore ya toba talwa ai sa pernah kon saya la dia petara mona ya gia ma ta ai denan ai no ji samena moria tau be ta do au na do me bu den ke sai ale ai sai mana ni ana bantogani alle nag eno si ai happy saraya na ka ben ai mi ile le ambana do me bu au kisai pa ina wa manga de to amore ya tao sangkad au wasopami ilia anda ga esapena kuang sial sadia petara monai sampore na kiai ake ai lagi na suudem andi na familia e kauntongan berandami dalam bagus sokan dedema dege kabesaran alle moreya tamote ya ay sapana kon saya la dia petara monai bakano pagi nalang walo te ya nalo me buke kai raya kabesai ereni kai ma da pamile bula bugana sapana kon saya la dia petara monai nalo me buau kiai mo mara familia anenter berandami dalam besaka papan tak genae esa pernah kon saya la dia petara monai nala gusokan de berdaga kabesaran esa ada au mai di dia mai ngam ada ai eto au apa mele dia la ludi nalo membuki alenar familia ia ga soau ai na ko uang siala dia petara monai domi buki arapa kagi na soden dengan familia dumarang ayama anani anai sapna kon siala dia petara monai tamboran ke ore kakagi me dalam familia wa binai kagi ye kai tam awang
ko wau na sampurna kiai kama da muria tau sarepa esapena kun sia la sadia pe tai rai ai monai lo me bukeji mala pamele esamael anda medalang besaka papan tagana lagi yo bilang atawa ma ola purwa esapena kun sia la dia petara monaya da makan dua kaki biye laem ngai tahu apa gere kesan aura mana ni na pamile lo kesaya datua amuria toma wa te ai sapna kon se ala dia petara monai maka dua kakak biye laem ngai tahu na sampurna kiai late ai papa milia panuang tongana esapena kuang sia la sadia pe tai rai monai ka kage yo bilang atawa ma ola purunga bakano pagi nalang dango lote yang kami ya eleni yo dane panagung tamani na omanga dia toko pergi ngedani yana de ama pekana orana nana upamana nana kabesaran ilate pamile ayya penang antuau ongai nagusokan dia imade gabentogi masa tora ai na umanga de tuau apamile ay ada avia isapna kau seala dia petara monai anon na kepemana kabesaran aga pamilya maka punggis yau kakagi biye laem ngai tahu na sampurna kiai unda amore tahu sarep ai na umanga de tuau agi na suoda anding na gua puak kon se ada dia petara monai kabesaran ni unda katana maga adila more tahu sarep ina umangai ai tuau kau bamita tarimba kabesaran ni onda kai gia kusairi ga satorog anda ai ini ka ama pakaya betunggo begaya bisigi abayo peramera rimba ngomi sampeyo na ina umanga data nana oni upama kabesaran ni onda tongana ya pagaria ina umanga data gau baban togani ai kai saya pamili mana lo na katana magedela ai na umanga tuau ai sapa ai na ko wang si ada dia petara monai sampurna ke hanan ayamana ni ana somoria tau goya sapna ko si ada dia petara monai mia sampurna de aloyo de karande ngabentogi sarambi pamilia lo mundu tai sapna ko si ada dia petara monai wanada wana media ada pola kai ai etian ding kapake na nasib esaramia wauria tawlum mundu au tapakunzi ai sai ai munai ya kataya mag adil mata ai da ko anse ala dia petara munai beranda milelang benak agi yomi anon na kapamana no rabul bereya igira ya da pai tar ai na bentok ai ni ikan alo na inosia yamana ni ana la dikadi data yana nasubari wa usabentok ai apiendo wa ulonan aku ono tali tangga aku parate yayan ayama anane yana bentok gade kamelan ina umang ada to kakagi ma papai kagi ma pai apai ai ga kagi mi la lambe
bentugani kuang siala siai kun siala ko kuya ubapena mila dam pamilya makana katana magadela panugudana bentuga kia kun siala nana dia petara monai kaki yo mila lamba torogan daya ini ada makan dua anona kende ana mangabari waya ada di dato kamelon awala di ka dia ada to agi yo bari yo anana adila pidulunan ina omang ada to apa kainde nanakan gosokan de madaga bantogani hanne pa pamilya ibu da begana agi yo bari yo wae dia petara tambu arung tano milen manga tatara gedang ayaman daging akan tagi ya kata wangku wa benar bebesa tanah to ono tani tangga keparate ayan ladi be iya hai ani ai pa agus kan di ai madaga kabesarani yo sop lai di sop malau ai no so dia wow ni ora agi yo beri wanana dia petara pantawa beanda medalam beatoro ganda ya ede pakena gani yo mana samborana kia ya said ina omang ada to apa milia angane dia beri wanana are kata magundinga beanda medalam toro ganda ya ini ya to mana ya pagare bentogi nurone saya ya mana ne ya namore ya tolembu una dia beri wanana are kato tamparana beanda medalam domembo kenorama aina omang ada to apa milia dumerang aina omang araga dia beri wanana are kato dalama musawira odesa kabesaran ila tepa pamilya ayam wow oni ay abreu salindungan kakagia mapa payaga gaenduna enak ayana tamakia ba gaidula siya bedula kemada katana maga dela bentugia bedula dia nasodan dengan aina omang ada to iyo bereo anana salam beyo bau keinduna nakana toro ganda ya ini namporna ki adat ina omang ada to amore ya tao ale agi yo berewanan ara katali nindinga uba pemida lembana lo membuke mayaman ayaman anane ana pamilya boya bawagi ya berewanan ara katara main agi yo ma papaya ga pege indena nakana tamake isi iraem wow odia ena pamili tu marumpau ngabare yo sama ada ya beanda amida dem beayana do membu au maga ara kata bekenim mara ketenga moria tau belowa bereyo au sata porag kagi yo mapapaya iya injena nakana tongana ya pagere bentogi nurone sa moria tau belowa ayama anane ya nagi yo bereyo ana bekena balaba kena beanda mi dalam besatu roganda ya ini pakai negeni yo maka kagi yo bidang atawa maola purung domi bua magaem are ai ka atas bentuk ani rapat si arapat andam agi yo beri wana sar ka tama tampaina sampurna godena bentogane sahane pamilya batalo agi ya bari wana ada pobelas iyon benar kang udana kapenari ganyo bentogane sahane kagi yo bilang tau morie tau bang tai elwa una tamana sakian dia ala dinora asia orie tau bunia ya augi ye bari yo wa nana ara katale koan kagi ye maga dilapanugu dana bentoga tamagi o maera pamilya ampaso aso bari yo sapanang kagi ye mi penadona kiya indena inaken de aku ende ai ena bekan ya pisa mik ya raso giana sobare dia petara pindua
au kakagi ayumi ila amba na tamana ke parale ameta isaka amaga adela panodana da bentuga da makan dua gusisi bin kolora giya na sodengan na solokan roma panata lagi ya mi ipe ai do na isaka mila lamba setrisi bino mana eno si imrano na ami ya wauna ko wang si ada kabendo maga adila toroganda ya ini bakena gani yo mana lang wa mangada to bakala tani yo kande sungsadi midare piangan tangadala dadago mga olorau basi diri bangna mangoda sade yanti paro paero mayang sai mua kana di kano dana bua tua na kakagi mile lamba bantu gani ko siala bantu gani adan nora gi gua puana na more ta anda bo kagi ma papaya gai do de tanunga maranda kagi bilang tama ma ola ola purung kagi kai tam awang kuawana nawa ki kuang siala ya de an sialan nor pamilia ya anda buang kakagi ya biai ya ngatau ya mana ni ana buang kembu anona pamilia obi nai ina omanga de toa agi nai na sudem andi ai ngai na pona ni ga swau na kagi mi pena dona na ko na mga da tua agwa sula ngwa ai bai na ada ko wai de na bentuk gadera kila hanya ma anani na pamilia tanggote dong ana ya pagare no rabuda mayor kagi ma de da panoguda na bentoga da makan dua usukan de madaga kagi ya ko paganay kiyain de na siya toran ni badili sa kiya na si suwa ulotana dia pentara mo nai kakagi mai ai dia lagu sukan dia madagi tabak division ai na o mga datwa asolotana panga ai dapat sadia pentaram mo nai kagi katawan ko mapakaya betung pada kelima udah apa daya bila anak tanah demi training di kerita na po tao dikena sandia tak amat tindu ikat timbang nana oni yo pemana tabakan di biaseyon sodok tapang ada pernah dia pentaram mo nai kagi yo mi dandang baaga ono tani tangga ke parateyayan makan dua kagi yo bilang atau ina omang ada to torogan de yaim ai ini ai aku si abu rapat tak ada mile lambe torogan de ini ai nama belona kiesa angko panadu si dato asabarai na omang ada to asisir manane ya sobara duangi gua betengah rami bera dosokan de demade geladi sibina kodorami ya sampora nabo bentogi bara biro sianira datarem soau orera ina omang datuau kabanda mi dadamba bantogi bara biro una kagi mi ipa na donna lo mi buki mi gamola ayama anane na kagi magade toroganda ya ini na gupenet kira patora tongana ya pagaria da dube ya ga osa usini ya sana paem Atai erol na lumbo sakaraya gelba togana gua kadar tadi ebu simai na lumbo maga ara kata bentogi abu ni hal beanda milan bena lumbo kene sarena pambilia betalo ayama anane ya nala do sekretario honorable mai ora
lagi ya mapapaya dapat ke indunanakan tadi ini serina kia sudah dengan namori atau bertalo dah dosia ikrem tai area namanya sampure nadin saloyo da karandeng da di teras meter kabende miile dembe tamangi sari mano kagusoki ya panganon da di pawer sopalai da du be iyalla be ara katali nindeng iya indena kana gusokan de demadeg aloyo da karandeng ala di kale porane ya biasa porna boy no sida to mamau pamili ibem ande ai erangan alo membuau ki arhama muria tamotie bande magai dia lagu sitai gie ai rowan amia sampurna dan bentogani souvenir bande milalamba tadi to souvenir ina omang ada tau beka indena kena tamangke marake teng kagi maga di depan ugudana bentuk usokan di demadaga bentuk gisanalla eta esa pernah merayaga pega indena aina kena kagi ye ipem ene ai edona na ya ke sama ini ai tabak tibi seona bakoden perayang kuma kakagi amida damba bentogane konsiala ayade anasiai mana moria tau moti kakagi mai ide sapan udana bentuk gau bamita tarember torogan dia ini ai kakagi mapai apa ya ada gua suka di bedeg ado yo au de karande bentuk naik gua ada rahasia seliang munti sagi nan sir mana kagi yo me pendaduna anona nakam paman nayama anane ya namnya ona beriyo ara katali nindinga kabesaran ya bas kagi yo maga di depan gudana bentok ubami ite taem arem berapa mele ai berai mau bamita arem ber torogan dia ini ya nana wau ni iyo wau pemana kabesarani abasami ya ona beriyo ara katali nindinga kagi yo mi yang anona kia ini nana kana ayamandina kana honorable mai ora ya sadia petai rai amau ona ya ya mangompia kata ya magedel moria tau dasa lapa milianda mama lingayo au inzinir katana milelem benada ubaim ina la di datu saya muna ada to perate ketor tai dia mapa paya ga pekaiendena ina kan ada di datu sammo nai ayama anani yana di perate ketor beanda mile lamba torogan ya ini ya tongana ya pagare solo taroma penata dia petara munai dia nani lalaku apa keindena kan torogan ya ini ya gusukan dia medeg bentogan rakila ayama alani ya namori ya tau betalla kagi ya ko pagadai kia ini nanakan lo membuat okien Enzi ai ini ai rahasia enzi nirarai magiana sudah dengan ogianang kona suau area yo nora bualama ayo ora kaya idenanakan si enzi nirarai magia mata idenana anona nakang pemana kabesaran ipoya ta pamilya makaan dia konsela dia petara monai dako dua na sampurna ke onda awa moreyet
wow sari ay paswa pamilya dan salagi na ni dalako wow nurabula kuang siya sadia pe ay ay monai ya na so dinga dapu dua anak kaki ya dilang ya tiba enorahana dia matai dengan pamili aliyo dinaina umang ada ta tongana ya lingayo angka besarani unda amoria tao sari pagi ya ngai elu nanara komang kusiai kanwa lang umami bua bentai kaki ya mida alam ai sapwa ate dia ya naina wa manga de to gira pagai dere na de tarai ya ande sai lim pagendawan aku sokan de di kapeman ni se pakai nagani yo mana betogani de yang monami ya sambora nabo na omang ada toa betogani mesetanai no ko pekerang madakal kan wae mile lembe mantoka kaki yo mile lembe manga tentara gendeng ada taraki yang de ya emang udah kapi ya Allah kusoki yang de madag perala sesaba ayo sege ayo datang anaya padriai obar sa penad dia nae ni dae lagu au ka amaya amaim engko au de na ta bakadi bisiona sodotan pangadapan dia petara munaya kata ya mile lembah bendara kamu de anak penari gadia lagi kata wang ko wa mapakaya betunggu wa bepiania na lalata tawa penali buta aya sadaka wata bepiya pensadaka wetawa kesalibutan aya maseke sadar nana uniyo pemana sita bakti bisiona giya na suwanno dan dia wasaulo tanah paenga dia apa sadia petara monai cakap pemampana mana potare saonaya di kapung mampekawana owaden apa pikir apa lagi taminane mada eta gedungana pendidi roda nangkau basala kau seyo dana pandi mapantong kuwe ke bahana pagi datang da asing gelena tegaro wasakina wangka bekebaya aku wa malasakina wangka nana pemana nake potare saona ayam na totoran dua pompa koki yali muda satau kata tayo dengku sekai au apotare saya na ai ya na sakap mana madria ya mamuda ide dalawa pepekaki rawa kuwae no masa sumasaka ana masalah di tundu gana ina omang ada to abiya to masa sogo pepekaki rawa kuwae no sopatakanda lu sopata gumilang opama panginama walau waya kuga durata ai kekuwaguna apa hela omimbara opongane ranaya bentoganu Allah ya sa dia ni lalla ku mangoda iya ida di ai lau narang komang ko sekana sabusa ini sorata ini so gemete ya ayako mapai nutul sadu salamarakanu bedin Jangan pesannya gunung. Indu maragu kaderana ya kadeno manganai benedu derada tamada indirios kita kau marahnya gedung ya denamuran aswada tapanana kuntamana lama
sakede berani nana singa maka ombawa di tanah kau bangsa pakai gudi gumone ngapa derao anaga apa kebemberian lima pendidi mata mana abadi ramka ikan nabi tiro kau apa kata nana tanah ayam mana nih waya dan hilang air sana bilang beria di pegedoka dokokana maka tanah rawaka kekuatan dia wana berawat sarana diketahuan mambo hari ini sampai terolah dah kami pemibu dah potari sauna ya nak ya sifatana kena gerara kita pemana iya anima tanah nama ngoda saliante hina dikakalah daya mana mangatosan orete ya dengan masa bendawa kabar rasa nodota ayam ananin potari saunanya kaki ya sotongan ya ayam daging akan pendu dan mai pendu demani wana ke pendu demaka wana mini bulo gabari baga keramik tadu mada kena tawa potari sauna ya nana baga dende wana gika wari ya kasih mata tangkada gering kena ayah penadi ma bengkasi bedung betana tegena lagi ya sio naya napa nama kosarana ayah pide gigi ya narara pendetekano tegi ya namana iya idu mada kena tau ka usai mata wa ina pakai negeni yo mana di maka pergi negeo di maka sina buta kena ka benar dengar kaki ya sotoro gena ini kademu di ranau apa gua unuwa ni ai rawa ni hunora bula mayo ora la di beai rakama di bagederon dongan na dikena daga kena benari beisa tau na intini beisa dan toso mangapa kata ni yan didagi ni pagayuna kadari mahuntawara kadarada towana nagi ya injini rana tadi tidak berai ta begeyo bisigi ri bengpere mi ero abayo pisinga yo kai do di kesadonge ya didagi ni pagayuna unora bul mayora kata nami dan berada di baira pagi ya ma papa ya ga inding dadaninya na antangan aku pikirin tabakan di bisiyo na isa kodo kesiyana ipekeideran ondo aongan nasi mambu si magare ya mangu dia esa dia yantina bedeng koko nang kona do ga pikirian kakana penai ko ga matanian api agi yuto denana ino kadiri duka pakadana taniyo ka ande susah dikidere piang tangan la daga dikena daga kena igi rasa pagenai doga tenda ko wa mangu de ide dano amai ko ga kibu doga ipe gidaya na keno ada tunggu lau kau wayang masih no kona ada tunggu lau naik kaya kau saran nao tunggu doso binani kau bibiru bini yang teka ayah pipengen kona nare pisa yai kaya rabario sata pura gakal tademi dengan beuna ayah pemana beuna dia bidaya orang yang kasih gede nonga nafsu dega daga peseri dewa dia beri wai kadari pis mikira buku kita napira kana dana kawareta kita bibengi ngisi dia beri wai kamati buku dayo kau sadakau di sana kau ayam mana nih yang kai kira buku dan api ya ikan toko pengamungan wingeda menunggu tapora guys sama buka marga dia nani tanah ayam pikiran kau kiai nana kena unora bula mayora dekan orang madogi kakaki ma papa ya ga benari bebesa tau bibengangari giyo ama gede biyo tipona mata ide mo selema tadi beira kema di pekede rondo ngadaka tapi ya pernah doko pergi ngadeni yang ka asada ibu genayu mangudai di dada sugana baksuta moka tangan aku pikirai ibu bulanani yang ko kama piya ade yo wa dangu ai de katorau iena ani Tahan naburu dia ada oroga onorabu la bai sana dia bedulasis
Bani dato dan teya pamili bating hodawai sako di kumarawa kade dindinga koron pakai negeni maka ada kowa indena kadari ya torene indo di kesadogi ya kadari ya torne beto geni bedi desa parone magara kata katerusa ingin desa debe magana kaya ko kadiru besairon ayah pemana benar mangu dasariante uga kake kasuwe ya kaya kana kata siya torni ama ata wa orau nanti ya ingan bentogani badidi sapamilikia maka anak dia solotanaya dia pertaramunaya di pekederundungana o menangan dia ya anak udah samu sawira muna bayi semayora bentogani madekia debela begen sama buka maraga dalam bawa indenana jika pandu dia ko mai dapi nagedida tiga kapamana iya arida Tuhan ne ibu ko wa indenana pakatana maraya ga berkani dato sabar soka dede mendega dia silamananya bantogia di insaf bantoganiya lagaya senaka kia mepan adona nada wa iya indunana maka kusia daya ka ugari medan bentogana karaya bukan udah nada to pakatana maraya ga berkani dato unda nadu sari dan salah sabu dia oh arawa isapana konsian nakau penganinta sa simbe na amai pomaka gida deksi na eka inora rahmati yo kadena na ku simbe naka ayama anani yang ka mapiya eka de ko pergi kadeni yang ka ipageder udungana bekeni dato onde muria tawisa arepa pamini ya adasan ayakia dada kuna pakai negeni yoman de ko wa indena na isa pernah kusia dia beraya kata ya imam amai sa nakakiye mepen adaunan nanare kau na besai sakudi ko marau anon dak pemako no rabunda kon sialla kade daya ipu ya tada ko minduwe dak pagi nadangan sakudi ko marawa dak dua nada ko tetarim berana sa menang ada ya angka kaki ya minadam ai ya tangan kana nanare makaan so kade de mendaga kadara kade ya abato dia semena pamilia betanu nade iena anima Taan aku sokan deda mendaga bentuk gie salis alino ga kata nami dedamba isa pernah ku siada isa ku mi dedamba deda ya iha pisarayana da kondera inona udah samo sawira iya ku siada ya abato gani saipa amoria tawim sangka ada pemilihan dega kata nambe dega nembe di deonari nawe pamuda itu dawa pani benga berigit tadong kita taranau ai yang tangan neka tentu kada de mendaga dia kusia daya abato gida to akel sama buka maraga pamili kaun to ngana isako de komarau bekeni dato akila kata ya mena nembe kesari kesanaan kada rada to kaya kadita bengi menang ada yang angka makai bubu layo kena makau sesalamatan penduduk nak yang amado dawa ma ayo ko sana kau disalah kau bentuk gida to akela pamili kau tong anak di pegederan doa ongan naai pada patiya waktu asokade dia mendaga dia ni motia sakudi pemarawa dia ni motia dapat pagi natangan lagi ya ko sialla ya ka palaya peginjana nama ko sialla ya pegada saim di dapat seberia busora tadi pamanayo kadara manga ora dinansa sugu ko mapiye pesebar ko maratana anon nakampaman bentuk ida to kamada aya dembela beugana pakai negara pemanga kagi yami dan dembe kadari dato ka amad bugi ya kadaya agi muamara anana pamilia anitera sakodi
marau nakagiyami panadaw nami yang kasih sangguni nga ano nataso maanes kana kadedaya bentuk gidato saada aya dia lalu dina kata nami lalamba ay pandepateka baka pendedena kena alin ora gegeaso dapo pagi nalangan na isa penakon siyalaka aya mana bendara aya utawa tandeka dengan si beuna padaya maka tabena mangaku sialaya sama buka maraga di pendelainan pakatani arapata pamilya du mengerang taya imam Maesau betogani arapata pamilih dua orang ngai pandepataka bagi yemi pendedon biya kasih guling ona udah sama sawira betogana karaya ga bekani dato orial pamilya ubi nai sama muka maraga tamaki kama disaarif bisa penakon siyalla dako pagi nadangan busukan di mendega betogani dia mana pamilih Ismail ai pandepataka kagi ya maka payaga sakudi kumarawa oba pembedan lembah pendidau naranoni pani benga berigit ayah mata-mata anak pakak guru pernah akan sa betogani kasanora dia pamilya nana dadudo kesada tua mabanoa nakahumon ote ayah nakagia mindaya namang aku aunsi ya na bentuk gidato latem aya depan ontongan na isa mambuka maraga bentuk gidato latem pamili panontongan na oba peminan lebesa kapapatagenan kagi ya mapa paiga padaya dan kursiya na isa kabe udah sana bentuk gimasir to ora pamili ya lawe ya adi pegede rundungan na bentuk gimas tora apa pamili ya lawe ya aya kunada na gue kagi ya mi pendeduna makasih sanggu nengon dia kursiya daya isa kaditam marau begugu pak tudingan nage poro kami pangkata ke pamanaya bentuk kadari mas torana kagi yemi pendeduna tamagi dato aka pamili maka pungis di pegeda rundungan kagi yemi mama asana ugia kadaya bentuk dato unda nadu sari pedan sal bisa pernah kursiya lagi ya gua puaya di pegeda rundungan sa om menangan dia anaka dari kamu dah anak sari gejana anak pamanayo bentuk sa paida pina geden agi ma papaya guys aku di kumarawa pamito nano raya padiri gemdawani mga pagatani yang masomin di gaya ingat inu di kesadongi ka inayuna no kapuma inu nurura ayat berabi gibaya ana di muntawar saban sana rami gipangado dan di bukasa ana gana ano dan nagampaman bentuk gida tohana na korea tangwin wow yo na tamana kisaramiya pahamiliya doa mondo ta isa penapon sial kagi yami pendadon ayako nada buah pani benga berigit akasenta kepemasa manga beri waya padaya tatambo kena igira pagederna ayama anane yana padaya kesari gena ladi dator kamelon ayama anane yana katana miledang be ayakadi de toa bekenapi dulu nana di pegede rundungan lagi ya ma papaya gagi ya beri yo anana isa kodi ko maarau bono tani tanggeka ino lawan minum bawa bilawan marimbe sakada sama poro nama balongihan nepa pamili bala began ayau tawa tande lagi ya beri yo isa dia petara tamu nade ayake amam Tanana keo so pamalo kadaraudi yuao ni orao subari usa pantau usa penami ini darah kadedeni corona bentuk gida to sopa ai pandepa teka ada kuwi dalau maka pendadena kana bentuk gana karaya gada disa ide angane dia bari wa isa arakato magendinga kata nami dembe sakadi kumarawa udah samo sawira beten nisa pamilya di nuna dia beriwana sa arakato tamparanana kau ginan iman ataya nalo mimbo kinorma muria
atau dua merang dia beriwa waya harakato dalam mana pakai negeni mana lango mami dedambe palaya ko udah sana manga beriwa waya kagi yami dedambe bentuk gila tipa ampuni dipakai darudongan dia beriwa isa bentuk genanin dongan udah samo sawirai abdullah akamada dia beriwa ya sadembe ya bo mimi paganona bentuk giana na alle ya dia beriwa na sa arak kata ninding isa ko medembe kata nami mama asa udah samo sawira isa ko dipo maarawa pangkatani maya mana pamilya beya bawa dia beriwa isa arak katoran ma enana agi na anima Taan na isa kami lalamba betogisi radu di na pamilito marompo dia beriwaya sa arakato madayana ano na kapamana betogi marketing pamilya belowa beriyo sa taporeg kata nami mamasa kadarada tuwana na di gederudungan aya kaya lalaku na di kano pamang kewana ko mangami bidang atau kakagi mapapayaga betadepak gerangko ano na kende na bentogi noron desa mana niya na muria tau belowa dia beriwa isa bekena bela beakan na usoka pangangano na dia beriwanan betogani arapata muria tau yadang dia beriwa ya sanagari ya matampai usoka panganganon ya mana niya na betogani sahani ya pamilya betalo ladu beriwa lada pabelasion kagatay mi mamasa isa ko kesari gabaw pergi ngada ni yang ka mata orang mami doka di doka kesalonge kagi ma papaya ga ayam anan ne yanaka mada kersina natawadi imam agung gua oka sama penada gomala na ogusokande dia mendege ladi nora asia moria tau ibunia gia berewana narakato lingkuan di peminderain nona betogani umaira pamilya ampasoa dia berewa iya dia petara penang di peminderain nona betogi pisum mekera dia sirem mananya dia petara pindu isaku di kumarawa kata yami lembah maya idai tau ni pana kutamane anaka coba lebek sutamo ka antangan aku pikir gugu patendingan ke korwa ke pangata ke pamanai wo bentogena de aku wai de nana bentogena karaya ga demi penderai non lado parli yami tau ai pandepam dia yo na kusisepi na kono na swaulo tanaro ma pana tanai pandepati yo sokia tatonia na bekeni meranona ma anania na graduate konsial na ayami pikiran ko wa mangude idi dawa pani bunga berigina akasaku siro mako osolo ko dini yo bentogana maraya gidato parli amita kata nami ledambe ayama anania na kadara dato ayaya ditami pengingis ka sobuso maranian ayama ananian besari kesanaan tadi parli yang metaka aya otowata de di bekederon dongana edodona bereo bekena bela bekena saku di kuang marao naku giyakan daya ladu iya kasa kapitan sa ara katani ninding pakai negani yodana nari dato abasa kata nami lembena dato ai Ibrahim kakagi minya pai juga kapak penuh di rono mangami bidang atawa mangan tentara gede asana ibu benayo manguda ide dalau kararanu niyane sumaga yang kuwi gede maka kareng demiyane mana lundu mama ai de yana te moraka uma adila sama padesa gede-gede na katawan taro masamo andera gede saweg anu nenta sumani saka pebengan ni yana pakatana maraya galadu spesial la podi dia pentara mo naik kaki yami dembe na di dato samo naik kata yami mama saada to perote ketora sako di kumarao nana osa pangkatan ladu dato samo naik kaki ya kusanaan ayama anani yanna dikano pemanggawana nangowana komina da kagi yami benedun demi bendera inona solotan Roma penatesa dia pentara munai na ayaki ada naku ayak mana benara de aku wa indena na betogane ra ke illa
bentuk geni rakida pamilya betado nama baluki inji nerara imah kataya mima masa Arya mayoraya kataya aminam alam bagai inji nerara imah Arya mah nyuauraya dia mata ide nana sama buka marga kade dedinga corona benari kang dena kesari gesana ipamana yu betogo sumin digia inga deka gugu patendinga nagi poro waki pangato kasugu komapiya tamangi dato poyat ayah di sumaka anagi ya kursiala nana kata namin dambe kagi ya mi pendado nama nongi dato onde muria tawi sari papa milia ada salah isako pageri ko kau kesari genesan na soko siya na samunay kakagi awde lagi na betogi norahan na sama buka marga pamilya ni yodin na sako di kumarawa ayam mata benar di dagini pagayo nagi ya kursiya nana begeni dato onde Moria tawi sari pamilya dan salah dia petara munai kagi di danginya na betogi norhana apa milya ni yodin pakai negani yodin nae nangana kana usida tora petoro au lagi mipan na dan napaka pena dan kana usulupo dia ini yo agi ya sialaya bentogani alan nora pakatayaan debu ayam ananiya na bentogani alan nora aya disoan debu iya kusiala anana sako di kumarawa pamilya obi inay nala dupo oni gegaso ada kunderai nonan sopo oni gegaso na tiga kagana gantang nao ayang tanganiyo kumangao nor saranaw ka akasako siro manna pakatani iman pamilya mutia di pagderon doongan bentuk ganong alaya sa siro manna sama buka marga ay pandapataka nae kesasi kapitan arakatoli ninding nana dato abasa di pagderon dungan ayat ni berahim na ogyanan imam tay narang ko mangkos kana walang wami dalam berka beniyo to de man ayam anani yana da ko wa inde nana bako de parang ko ma mangasir mana ya sapa katano sapeter di pagederon do nganaka perang ko mangkosirana mangasir mana na sabetugano sapeter kagi ya mapapayaga mada persirana bila debai matowa putinu sibeyan nana kano pamagawan ayakya lalaku mangoda ide dalau bagada mapa menaga ongangan apa sedega dana gisadi yante kotari sauna yana ayah pindegi ngeyana tora dua kongkate giyana mananan bata detur dua kongke yane modana sagata nanaribai gao soai pande patiwa kataya mine dembe ayam anani ana betogi bai ge osa dako pagi nana kena dako dua-duaan pakai negani odena arini sana patarol taga da pagare ko wadi pegede rundungan suka de kita bakat divisi ona solo tabang ada pesadia petara monai suka de mendega kadara dato anana ladi dato ra apator sako minde dam de ayam anani ana usai matowa edu datora petorana kena kakatawa kowa ino tapa kerangkom kia pano budi dono manga tetara gendega ae penindurangan ya kowa suwide wasida ragu talean pengano nada dako maeda pina gedelna usai matowa karini kata sopala sapi ya kan dibeloyanna ini mencoba kalau dapi ya kan dibeloye amai kokia idena bede besakara gena pula da sudan salanaka ira tambu sopete dari wadega bisa biya supera gede gowe ge ayakan uden atik ogiena ani atai anak benar ya na
putarisa waunayana kapabengana one mangoda salian teka arida to deragun ayamiya naga kengko manga tatara gendangana torado ako kakatayo dena kacakana kanaka benariana putarisa onayan bakanu detuyo da ko kaya demo dan satao ilai tai benaro ata ini gege ko ngagusami gege rendem ieu nani mata angkau ini kalemu diiran Reko wisia iya sobera duang gibu di senda-senda anu dango amang datonna sodango waba iya penuku bayana pegidayani rango mangatatara gendeng kena kabenari ana osusaken non mambu potari saona ayan ayarano korekana na ido pana mangkoka derona karekana ditani ko panako wa uber-uber agaran mahananian saat sidini idau panama ko sarana mada sapikira kanana tembe-tembe gena ko wada uga bitu anana adikadeana kasel alo ngana ke pani beanga barigi dapat sekega kaulana arida tomi gemol kata nami lembean adida tomi gemula dia ni rantau manora sakudi mumarawa kade didinga koron benda miara koma ibu umusiroan tamakula senam baraka inuwi pudini yuwa pura gede pura gena mata takada oraya de wayang arana de sidang abatogumi inadam mantau nate gakampa mana yan nana tambe kana biso ay pandapatiyo ayamana niyan kagiyami pendado nami ya kasih sanggo dengan na dan aku wa mendudala di dato geragu nagi sangko panana dia pentara munai gusoka dada mendaga bentuga nakara iye ladi abu era apa dia berigi dengan anaka inu di kesalonge kenaka benar dan nama da kelimang udah amat indui katiba kapada ya mitrine dikerita napotawa di kena sadi ya ta pada ya bila anak tanah di pagu tengah iya nani mata anggap ya kamu ya angka ini paga dilirana sinapa kaparangan napotawa gibeunana ya kamu ya anak biberang apa ngedoa ibarat topo wisona ini tidak diiran pengarasi pemendege arah kata norte dia pentaramu nae mangan usatamu na dia nani Tae anak kaino akampiin daging nasok pamanaso Mia ini deta dadagis tadi yante Pengamad niya ko mga tatara gendegana Lagi ya pagari ko na dawaga ko sa paara Suro tamangun deya Ulangan na bula awanaka Ubaniya tangkapa Isisi idi dalawa panibang aberigin Batao masisinuwa mga ngako Desa lalawa nami bula iyan Na ino kadiri dukay pagidaya na kakada ko walo nga suwe ge mangkoro na inadong udi mangararan di nga pagadong masuk lao de mango da sadi yantena korong nama dia kana udi kalala sa ina madaya tumantaman mata benara peker di nga kempu tidur opisi singan na lalagi isanin yante ay nanana baihan na nakatayami legan muriya tawi guyo di pagdaron dongan na ayamana niya na ipandepatiyo kagiyami peneduna na paladong ko sorry na ko potarisa unaya na pagbebuya angko panamana kenana na di pakai sa samura ino drama geog dipakai sa sabe sengari ninto mageyo ongka kagi panama ko naino panama ko kau baka pemberate ayara no korak kana dan saya kasih beguna ko ta kasih bedanar de kasih ni awa di bos kabu marawi somo pako letingan katudaya nakao ni gukur sa aran dua mana kaskada nasipa nama na potarisa wow naya nakabaso kagerawangka corona masih pot nama anani anako dega sabagi wana tidangan no kande dui gusi osisi poten au yaki ama ta ana nada ko indana
man si baik aja sahra kata nami dedamba dia nasoni nidang agi ya kosi ada nana bekeni dia tok abesada ko pagi nanangan da ko dua enggak kagi ya mima masa na inu kadiri nu kawana di ko ke bodina dewa keno warina kasabusa pesura ta pesugumi teo aya ko ma penutul gadita ma punde gide kada-kada kendiyo kamada kelkanua iya mida dembe imamto kena kakata wangko wa usolo kodini yo pura gede pura gena mata tak ada ora ya ada wayang aran ada sidang abetogu mida dembe kon olan beana nudang kawana kawana perikowe sia ini yo ayam beroron hari ini sana paterolna soberadu ibu kaki apa baik ditami bengingi seka igira peladelat kau lada kau inget tibuk sugaya naka kero pernah ane ranaka mana dede kobu mana kero tanah ane raka kepori pisau pete ayam anani anak narisari manoka kero tanah ane raka mada kesirana tawa lalat bolo adi mama gewida ma penadagu mala pemagaroga sama ada aku mahito narisari mano so kadede mendega di sana paterola gugigi ada daya agi ya kosiana nana bentuk ida to onde ayam ananinya namuria tawisari papa milia dan salana kanok mabuango mangami bilang atau sada ibu benayo pani benga beri gida ruwa-ruwa matong mana beuna di menamu kowiga peke guru danaken usadong sai ko laga ta peke irigi yang ko narirun mikirau bentuk iro dem Mei kerna kagiya mi panadonai pande patio tabak division ayam ananinya nasodo tapang ada pernah dia petara mo onai nako mengkosekano nako amile dambena usuka dede mendegu mangadi ngayo iyo abeda iyo kota para sope yang kotorogan entai di rumah ni magusa di rumah tao sabusa udah sana isa saum tawaran made demo di mantoka bendare serai wega isa busa onde sanana benara beuna isa saon tawaran gua ni ko paganaya da sirama pelemod narida to makenga pamilya mutia antara sobagi ngede ko musi masuk buda iga bubal soma ana pandieu moonganna bendi mole mun kanu betang arangemi Barona di kopamani bulo kekabakan dena ria ibunana kagiya peribunane pani benga berigidau nari kape ya doa tamago bebayakan apa tari baro bernagu giya kadede ya perla sabu segeda kata nadang beusirana mararang kong kanorona dango mami mamasa usok kadede mendega nadu papa bira kena kadare kila kilat gua kembuan nona ada di belako berau bang pemaki negena auribuna ibu onande nakau ayama ananiana ama antain tade no bena ketanto anon mangami bilang tau kau bebu dia otam pakai negeri yo dekai doa komputer pangkatan owe ngede benar tiba-tiba bang sapa penguraga sokadaro bentogan maka apa pangkatakan alam besamuna pendirungan ota putare sauna ya nau bang kapan arege mangoda ide dalam kami ya ilai kadat kenapa oba korota begele kapaga buka buntana teraya dona paga kadengkane yana putare isam oh na naka aya pepi kiai ranga na opana mangko apa teresa ona yana andi tubuh kira obina lusi pakai tu dia sakata namanya di depan gudana bentag bagaria kendana nama ngoda ide dela pani bengabeng riai ge dekat kaki amade dia lala duti ma empineta ayamanan na
lo gana mule dira ina omang ada to apa ke ide nak kakak ke apa apa iye dah makan dua ubah ku tertarik berat mamuda ide dah apa ni bengabot ide kaki yo mile damba seta aba kadi bi seyona ya wasodota na pangai ada ai pin sadia petara mona ina pakene geni yo mana ina ode to salle samuria ta alle ino wa hapisana na kabsarani rahiyana dia na sakon siala dia petara mona ya musawira udesa wa esete sai pagi ya mata ida na moria ta sangkad au sapame ili anda kasubuso apini dua nami penganda giyo aulang wa bensani ana sadia petaram monaika nana oke kun seyada inara kata monaya ba esete saipa moria tau sangada so familia anda dia nae ni laem dai ego na sampurna kia ila pamili kauntongan au sapena ko se ala sadia petaram monai beranda mi dalam batoro ganda ya ini ina oma ada to kaki yu bidang atau tongan ya pagare tadi ale mom tiai ya sapena konsi ala sadia petaram monai ami ya eleni udana lagu panam mangko ina omang ada tua putari saonayan banian pitero ategi na manae ino masa somasa kana masa ada ona tigu matara gende putari saom ona ai na ayakona kambuyu kana sepagenai na pudi au dia rambe gawa mahakas natari itebe begedi dan sowe ngedembe ngone sotorogan tarosaka dembe nama pamangun sopani kuda dano ana ingad bemaguda satano dia tua sasugu ada tano belagu kota loa geda ai sake saraten don batana bu besarate gudo panamaga putari sauna yana kendaka benar yana koko maniana nana boge panama ko putari sauna ya hidayah kasutan dekat sedesada intiyana ayaka umpura seka bakairan dewaya bentuk engkaim irai eduna natongo pikir kalsa kapapang tagenae aura rangono akong kana di kapendiri diri sa kapapang tagenae na sa kapeman mageri yang magoda ide dadau aya pipikiran kana eketian soda lagi pani benga beregit dange penuh mangano ni gedung mangoda beka amai kadi muntawar iya to kawane yo bedusi kayo sendange pamurgu wadongan adi yuno tansiratan magaleng ai tege ai na oda tu kamada pamili bela begana sapena konse ya sadia petaram monai ina umma ada tu agu isai kadua piaga yona na ku eno sobode ayani yo tenu da sumanga tatara gendeng bakadai ena tai Adia yu kakaki ami dalam basia boasan nadenga au isako pagere ko satoro gandaya ini ino kaki yu midara sampurna aku dena kabesarani akal ina umang ada to aku soki ada madak bentogane mu amara anani ana moria tawanin ter ia kun sialana nadia petara monaya ada dua sampurna kisaat hanya anani ana pamili dia lalu di ngai sapna konseal dia petara monai lo membuke alenor familia gegaso ai sapna konseal dia petara monai au na lo membu magai ai kata ala di detara pata pamilia dumaranga sapena konseal sadia petaram monai samborna ke ore familia ubinaya kata nama gedilai sapena konseal dia petaram monai oba pemilia lembar samborna ke kamada morea tau sareba sapena konseal dia petaram monai no mimbo au kie ije ya yamalla ya mana na pamile samael no ayo to ala de
dege isa pendakon sial dia petara monai gusukan dege madege betogane kasana ayam anani ala isa pendakon sial dia petai raim Amau unai tangara muriata wala dulu kesadata amuriata mote na kagiyumi yang anon kiai duna na kanda baku de perangoma kada kaliyo kai do ipudi diyo wapura gende poragan mata tangga dalena ngada benia ni keda layung sakagedungan aku wisai kadua lamba anggoran semangoda ide dalaka amanya meka kawana malaka malaikate pani mengabere salong kiai ila tay rai nau kakagia mi dalam bau betogani sobiner au soberegi dia komandera ada makan dua dorogan dia ini kakagi yu bilang atawa betogani sobiner dia berigi dan ada pun dua kama pakaya betongka adila nasuupem Saya etala sandiata de tuau kanana oke berigi de augia sobine ranana ino ko pegerang kome kada kene wa mele dembe imanto lambe anggoron somanga tatara geda kuwe sae kadua na nyapinde gingirana tikirana manna se konsidiri bangan nama kode sade ate abedeng kasese paate manganga kode sadano andami bela angko mangatai tarai yang dengan adikan wau pemangkewana onora ulang mayora abaya mangumpia ia petara mona ya moria tau dan salatong anaya dengaya au betogane insine ra enosi mangun tawar sadu talamarkanu beden Nake tapi dinep ke announce talam dukung kata panang butang lah atau kena ginawang lah so mige sadada kawana senang mapanu sarintage pakurande senang pakadana tani oka delemi engko pemaso manga ono sarana oka ayamana nya kaki ya benar diko widaya tatai bayo mane pakagi da benar rosenia napa ni benga berigi da mangode ida wow penayana somara atas sabaya yana nasi mangoda sadi yante mabalongke onayana pegebaya koka lagi ya si unayana beguya begenda begema terangan apa namana kenanan ayam daging akan nasi gula kadi junur kokiani moda satu kabar baik kubara sangka memangi nabi teka bakadi mana kaya kau ita dua kupayana ye nangema ande apa tanapa ngade kena kade ini
putari kabebawa salaya putari saunaya nakadi ketawa mambo mana kenana ayang iya nakuro namang udah ide dalau iya namana iya maragam pamana anana bakat tadi kope ubar araga ada uga bitawa anana iya namana ita ayah kara genana napalaya dan sini ora sokean naga corona miya kagira aku itu muka mapiya ka ayah ladu sini ora adi mati kateruna sudin so kaya ngong na lagi dupa namang kuwa putari saunayan dah kempati lalag kuwa putari saunayan nakagi pana amang ko pana mana kenana napiya katuya akan sa ini dulu nangko penada mandi ngaga dari deka penodan ubar aku pen kia betul tadena sekali seonayan asakan si ide danawa pataga kore seka putari saunayan Yena animam Ataan nakanda manaya ini ya mida gua udah guniana udah kona arano onian nakimang udah ini dan awapani bunga beri gedena pakai negeni dan perinci sasai pak kata yang ini dan berkadar bayana dia mata idanan upani dia anda di pekerja rundungan betul gede sai pak magede biu tekola mata ida mengarana itu di kesano kaya aku dana baik kaki ya benar di tapi bengi seka madonawa ma ayuna maka sasana matengko penduduk naiknya si perinci sasai pa sama muka marga kade dedi ngakoran ayah kia nada kuna beniu dan tano dia perinci sasai pa ka awaya kia atae anak kaya mandegi nake putari saunayana pamake nege akamana putari saunayang kasadi mata udini saya to bidani naki paru naikon nantakura penora benia ayah kara genia na ube dema antawa dia wanen sarana sadia pentara mo nae ni poraka ingarana kanu gunu si manawa de taunggu mata to kasina beradi ruang mawatana kanu guna den nandulang antake putari saunayan ayah kara gendaya nasadi mata tending sa saya tau bidani ngaki baru naik konan tako rapen ora bene ya ka ubah kadem pepikir maku degi di dawa pani ngaberi gin ino masiro kena ayam anane na omo dia mane ya besada ko siulan pendima patong to we ka beuna pagi datano de sikiden natek ayah tangani yuwa nari pis mikir kata yang nendem begi ya beri yuwa anana ada kato tapora di bagede rondo nganasa menangan dia anak betul kipis mikira tamang ida to akela agian ni mam tan nai ni to gua umpama ani putari saunayana au ayakan degi ngakena kaki ya bapak genaina ubah kap berarti nada dan saya kasih berguna ku tak kasih beden ayah ini sebeguni putari saunayana kia daya makodena ada tende ya ni ya tegi mana iya kadi dewa saran nau sokeya nega corona take do besai ka ayat apa kenona aidun marawa betul gana maraya gada di abu sima tadi abu asima di ekomi dua nada pagi na usiwa mo asima au giana anima taana kada dedinga korong ka ayaman deginga kake potare saonayan papa makai negeng kakak abayu ba pendabi mata buruk dingenana atawang busara nawa piya katentana na bida isalaga mata benasi yolan lado kadangka padaka usabaso wado kana tenongen so bito ona tegu mada mendemana kesano sano mana karangiri soolana sok maso mata ona mapakata
tanah iyan bedi katawi utawa sutihiyan anak apa kakasih dunia apa kasih dakuan nama lagi di dan lauka utari sauna yana bayi baka dempi kerake manguda ide dalau pakadipati kadesi manguda diri bengen ada kipata giyen pagariya kena nangat dero unta sore da kena kuna bulawan dero unta sowitana kena kuna beri naka bentung bega potegi manguda saliante paro-paro masa moga kado gunung mapote au bapamina ningana lagi di saliante kabata dempa penaga lagu pagereko ayah kata okoro nama pendeda beyanan ka bata dempa penaga apa lagi di ngaraya ka diteuba soka pada kaki maka ada sadar ragami anu dada lagi patagi na kado ko padu pitunga kata mita gui na ruasa kapa gembu gena ogienan ni mang ta anakaino ko bebeana nakiputari sauna yana au bai bea kadem pikir kateruna kandaka soko maramuti ya abudawang bebenuka toto soka geringo mana dayon suratani inana pagedoongan madait kasiratana intana tademira kamarara di beban toko wadi lomusakala matari mau pikire iya kino si madaoka ayat tangga paket nonge putari sauna yana dia komangan demi beanona kuraga tapani mengaberigit takino bisa ika ibu duga koniana dai daya sama alanga ditaya sasarakan ada sadara inonna biasiru kumamugi putari sauna yen amai kogi nangka putari sauna yana kebubaya angko karamako winendo bako sekagena teyo di komako wato dugi kayu gedung kuwi geda ipa pasitara akeno manga bangsa akena lagi di sangon oh nae ya nap kebayang tulau kai no makana pindiging au panamang kore nang na soke ya deging angka ayatano dabu na tegiana mana iya koko mano kambeyo so pagade na pudina ma akasna tadi tiba pagade dan so wingeda bangun sotoro ben darus ada be iya na pamangun so panisa dala no mana inged mana maka bentung kowe tendo wage de isa katerwa ona patana bu besar tiga kepemana ena nada tosoko dana ayama ananinya nagi ya solo tanaya sabatogan atapor di pegeda rundungan abatoga dato aya si soko dan ayama ananinya nagi ya solo tananan patana milen bana soke ya naga corona isa katerwa ona patana bu besar dikena obasana amang oda ide dalaka dikena tomari kudo misagan sang saoroga dikena oba mendo misu sasa aolan masiniya mapan sebemaelat mapada ila insa anak korondena basawi benaya kena potari sauna yana kapembilang atawangka uba makan udah tai pagadongan sominara nagawang kotari tiba bede pegetu kawiya karang ini susenang amarati sowadongan di kuka pembeyongan kurang ada sadiana au yena animang ataya nakagi siwa naya nayata kapakenon au beuna arano onia na baku degeta demme pada mana kenana na gua ne ko pagenaya ayama ananinya na ropa miya kasoba ko ropa kabila ngatau de asade mote yang kambuko wi begeno miya kambena banana di mata o kumbo usai manto wa ina miya sipatakan nona miya gana de kumbo na aya di sana ko na di dia bu coba kasaya na ko mapiya pakabuburu di ya do katengo iya na di nian mata tanorana aeno panama ko wa potari sao nayan amai ko giya na ka apa nama ko sarana ona bago depan niya ko kanana pasibe nama dadayo padana ngataro sama dewa nagi maka karan de makan ibu unden ni matona bago depan sepi ka bedowi kau setada ke yang mama ke ka ada sasaya sa honor di bibilang atau na di tau mu ke tato ka pasaya ngadendingan di itu to wato ke mang udah sadean te diri beuen sang araya naonaya karagena putari saonaya au panama ako sa arana o ka idoko bebenae mada arano nakage putari saonaya yangka api yama saki buwi bito onsa pora kaga mapiya sana kesai siri kubaya patana tumu di sikara deka petu desa gawe iya panama ko sarana ayama daging akana nariki dakila tatangga dadok kesakana digano magawang kagi na soladaku supagane aku pernah dumba-dumba tenako soya mana bendara udah kuat negawasi mang udah sadiante
te kagi mah papayaga pende uro basirange potare saunaya nada kunara nirang udi kagi ginawa aya pemana benar benian pitero ke manguda ide dalawa sesipun kawana na sokian Wa ora tabak divisi au na sodotan pangadapan au dia petara amunaina ino makasih simpod se mangoda sadia te kada ka mangkat begiu au dan aku berat ukat tadi ko pekau aya maana ni ana degen aku pamadoe nami pangingi si kae kiya deden degiya no wantona agawe mangoda sadia te nami perpar pangana bindungan-dunga akasaragi di bakilatan pagare ko daya kena kasayana nakadan aya otoatan tanda ona-onai padula usiar tawata agetaman magabadi sadi dadem makanasan pagaria kena iya manguda sadi yanteka miyangi benar aku wa indora kembela asi manguda sadi yanti ada akibat lagi jena tak pendai kambeyong ugiana ni onora matara gendenganan ama anania nada sama umai gina gugu matera bunda saka bedem mata umuhia pa awe ngopediana di mata utende yo sabu gani kodiana aonai no usang ade yante ya diri bangan sarana ukasuke ya degi ngangka au bengadeun sesimpola se manguda ide dalau pani benga berigi demadok aku sakembas bayo ke ide dalau iya mamak kakak kaki so sekana nama nami teu masih ena bunga di sade yante teta masalah kena ko tawa kade pa adaka ini lata susah banget apa ya coba mau udah tetaro tosando igina ino kana milami kagumian curaraga gumi mosona ko mana ora nasinangan den au lagi desa diem yante ya di mata umbuyana nakapadaya dan tampenda au bayoka amanga awata ipanoga ipani kada kipatagian gunia nonton dogenat tegian mana iya tegunu pagare ko kotari sadia tina adit tunggu kirobina musi pake to dia sesokean aga koron astaga pirodana benana yana ni si robin padiulas aeno kadiri duka bedegi atau kawe ya pagare ya kena iya manguda diri banget benana yana nani yana mga artis ta surang ako wagamana adi di pesiro bigama ata o maenam ambe yang nasin jisadi yante yang maden den sosaragun au di depo sama segita pagare ya kenanan mangoda sade yante kagiere ya benar di pakatan sabanga mawata saka abena di maka pegusadi kada pengkai selame matara dengan anak mangoda sade yante ya diri bangen sarana nana eno kadiri do kaya mandegi nga kenapa nanaya nikah di sirobin padiula sama mangidula sekakapu usada naga ka asa alian tisam rana nai nuai maraga nakagunia nona tondugen au mangoda ide dalawa teguni dirimbengan maana ninya na potari saona yana tegunu pagare ko na bakami sowa-sowa ke mangoda ide dalawa mabeg-beg di buka butara teraya dor soke ya naga corona miya kagirawa ko astaga piroda pagari ya kenanya aya maana ninya na sana kawi kaidaya ruba unada niyan babu-babu ko na pakasudami ko sa ati para ano ko sa sanamina te gudang anak ato to bawa ya mana amata niya na di ngare iya na ta nakapiya kang bebu sama ngade ulang ka guna mama gumangka sa de biatana kana digami sini digan sabudaya ngapa di sadia betara mo nae betako dia daka omako waso pandi mai dapi naga de dase ya kembang nasa gunung-gunung ka amang udah sade yante ka aya ko tengah anak oma suma beradu nama bibi dadi kana ma pakabeka sana naga ka kagiyere ya benar potare saona ayan bakami soba-soba ke mang udah sade ya dia mabu bade toke deba mako kompe iwaga amana ria apa gena ulu isadi yantena au ginani mang ta nakai nuai maragan
kadua inaku nian au benian dan tapi tero aku roti kapa gebu kese mangudai dedana maragem pemananan au kian daging kau na butala teraya dur mangudai dedalauna kotare sauna yana aya pena gila ana sawis strite ibu lagi di sade yang teka aya maana nya kakak giya ma papaya geterai durang kapene manguda sade ya tina deai gede iya na kotare sauna yan bangadi ma bamena agada lagi ide dalawa pani benga beuri gitu ka au basi sadiem ante yamatara gendena no akan pindege au kasaya anani yang pernah ayau to tande api yang bawa tori lain dengan arano nama tagelana ona gaya dubilan ta kanaka hingga bupati dengan kaki tumbak undang hitam ide guna minta karena madani apa ka ona maka to pasaona si mango desa dia tege putari sauna ya nana mi pala dia la kesoal pekebebayang angko na kay sisa diante ay na diniya nagkaingatan au katara agede ngiya nakakagiya ko pagenay na mapangangade makan nakagiya gumiya di nga bedegiya to kawiya kapenduduk tibangana di sote tibanganon ino kanami dami ito dugiya no namang ude ide dalaw na anang-anang korong mamana kamana ikati pani benga berigin so kaya naga korona ino wa imaregen na narima ngada to wa busulang wa ba ikasulaw-law tawa paparangay adinya na si ini adingin ko dirugi ula-ula lagi di ide dalaw ka dako sa kasawaan na sabarangi makatuwa pimalai katiya na di kuda di karabo ka kanap mana kabinga anang-anang sapi na mararani sa umala gumanin sa kalasan magariya kenanan aya maana niya na di pakasiri sa toka pupin lagu yun niyan na au mangode sadim ante na ino kalami nami ay kapunanayanan niyan au mga arate setase mangoda sadeyante na ino kadirido ka bago deketa demia matarage dengan anak gua ni ko pagenay na miya pamikiriya na bede benda ika di kami ni lagi sandios gugo pami setawana si pesisani ya tia ayam anan niyan takeno bebsa ika dani ya mamanta ka ama adi nagu makaka saya miya ni susah ada iurusanin ayam anan niyan na pendawi ino biti barang apare kagiya makadung ko si mangoda sadeyante na ini kapan dia kekaya mana niya na lagi duberaku uwag matara gedenganan na sukuba may temar marapasa keros sukiya sinuaw mana iya wow de nabuiran radia masih mangoda sadeyante au kiya sa ayanan niya na matara gedenganan ayamanan niya na dibuyung adi bege mabinaro banga bedem mabipio soas imano besa legena buenu sakasadana lagi di sadim yante nanaino kadiri doa kapakanan natanio nande sumsa di kidera di kubupan utulen kagi ya kasomasana pia manutulo to ipotare saona yana di marokona iman ini panade iton sa pereko wisia kenaka benaran na ika dua na berabantu guna bereta degiya mana iya siya kende tenawa doaya koman ini tondo pemanau kadarau nambe rasya ika sati guno panamang kuawa sito maka antap agama Islam menak-nak benar dan usahakan pembangunan saya akan pindah etan merokona iman pama makin negara potare sauna ayan bebaya aku kasakan di bendera aku ini kali mau dirangka aina dari yang disuruh doyonginya no di rumah sampurna kau petumakan daniana ini kali mau dirana sobera 2.000 palaya demi bero ditake hitung-hitung ada keliran tanah no masih sipana pakaian no manisana pangin ma obat tuga korma to banget sa ada uruga mimbentas adil lu tatanggung ngagosomin di ngadeka ino di kesadong iya toro ganirana iya tanan magari yare uban di baratan ni manguda ide dalau natarda sotare tiba para atau rano tau iya ka omara denga kakasi yari awato go pergi sadi bagua bisa rapia de tau komatik cuwi gemana do bara baso sepada mendema pamaga adena dike capa ganaya aya dodo cuwa data biya daya si manawadi yang ka utara na taringgani kanoruna do sagiro ompong suara ada buatan ada mau matur rasulullah
Ieu na saliante karo pasabeyanan bakal manane nya ka bakal bedawae pembentuk atau kae saliante na petero-petero dicadaage patagian matara gedeungan ngadin di mana rebako kieu di mudan satao aya tanggapian na kagi ya pambeseugeuna baung ka mamanisina takeno babesae kapi kurangane dalaga deuna kaya iya si mia ku dieu mana ieu na animam taan nakagiyamit penadonna mangoda dirimbangan ausaliante sarana natero onaken reka matara gedeungan nana paga kulaku sekaka aya itu wa corona marorona dueungan mada agina wangka aya maana nia mana retik sagiyeuna murah samangangasana sakai dueunia na kada angka sabale de pagereko tero onakerekana maka pangundeya kau pangunut tengkorekana kagiya mende kona ai ke ulau-ulau malu betesau nora lagi di sadiyante kiada sabade ka terona karekana api yang lagi lain degenara nona mata gelana ono aya maana nia na panana teugeung kadeni tagu tentang kami ya kamu kana ka amana ya tamte sena sandi gante kedegan pememetau kau nama angode sade yante nasakan itong dugang ka kuwini kali mo audiran au batang aramim bero ka anak apa kesoa karo pasabayanan na uding kaki murai sena aya mana nih anak tani ngasabu de penna lain kasana tempu ka bangga depan uratan emang udah sade yante diri bengsara ka anak apa kesoa apa nderaku toro gangka ate katawan ka amang amin berua iya sumber duang gibu pemagarugan sama pendagu manana di imam agawi da sama la aguma itu maka sai ibarat tapi to tapi sabedana isai maka gedam tanah minyak gedam so au anggeu au taot lawa sakakai sisa diante nakadili patanian au perikowinsi ya ini kade mudiran mai dampina gedel kami yang benar aku amiar dingake data mia gurade na asana kinya tulang itaka seno papadangan na budaya oke di begu ya mang udah sade yante aya karagena na odi tendege ya na menduna mari wadana begau na cowiga pesemban so andongan apa moro gudunnya sakai dua nia na mang udah sade yante matara gedengan ka odi ko kapadiina di barde so bagelem ada sorakane anake ausalianti sam ra ana ona pagana ke peroman na kabupanalane mangudai de dalawa pani mengaberigit mata mangkoda kata dalawana saberna da kakapakasoa gerona karekana da manakane ni moda da ko kaperagate ada ko misini regana da amin bilang ata amin sembi go satega beda makam bo omala pon sala lagi gerona karekana oma kande marako wa anak kasaba panona makande rasa ka ake ya mama ke engka eno ai mare genaka igira da saya so mangoda ide dalona tegueun aku ni yang kaya di mudan satau aya karagenia na igira si saya na mangoda ide dalau aya maana niya na masuk wadongan madana masuk udah so mendep mangoda sadi yante diri bang sarana aya karage na sebula kaden sunur ka ame ko berasangka di kamakam beuman sa kempe manis sembe au mangoda sadi yante ina bakal dikata ya tawa di kebenaran kemang dana kasih besese sadeyante na malu mau ke pukep mangaongan ni yang mai dapina gedelna aya karina corona matara gedeunganan bedembasa karagena pona sudah sanaka era tabu so peteda dewa daga bisa bina super ragedeng kowe gena aya kanu dan natik aya karageniana bedeng kasasana potare saona yana dari digeni pempangana di kabupasana anami titeka kuraga ta usa berabegiuna da parko pagi ni da si mangoda sadeyante beakeun dikatawi ya si masih sadiante kepengen aku anak apa geret sabu begi sa ape so tinga bumbung na aya ka arenggen nia ya na sakai dueun nia na di mata umbeyanan au matara agedeunganan na mangoda sadeyante dia nani dada ko ka eno kondanana tenna eno wakon di kereta panada ko kereta banget tatakol laban na eno kari di duka ini banaya ka dia ko peririn de gena ko kari di dia ko mangoda sadeyante na makarugi kita ko kumalawan de la gena kagi
ya lalagi aku no na sopode au kanaka benar ada nakabako de penderae torogane wa ya ini kata bo wadella bila pangano na pada patasarana wa bidani ko wiranon ayama anani nyanga inu di kesadong iya tanan magariare pagi yare ya benar ayat iku penuh tulena gira pelanda da mga membro wae iseno na kapana keganatani ranga petimbuk sobaya nakamana lili ko bunga nagaro panaan ni ranaka iseno pegaya kenal aku ngaku desana mana pemasiran awat toko da hiasan madang sirana tawa benda delat ko lupa adi mama gawe desa ma peneda gumalan gumagarogan aku di kagi inang wae nagianan ni matan nakapaguma anang manang ko au ayako udah orogen so potari sawo nayan tegian mana iya ibarat bekayo mituma dengan sase ya pernah mindeding na inang kana kenaka benar dengan pakasa lagi de ni mang udah ide dalau kayo wasadi rata so kayo sa sorega upama kami dadiga pekaun tau detau na upama kami keyo na pakar deta om panana aya panomi siapa ka pakakap tau na aya panomira o ka pakasiron taon aya panomi yung anak ngala abalaw na kakawaw na agunan na ino akapitero apapakaon tutuon kagi yeso mimbro na di ginawa isa mapanada gumalaka siya na paguno tapsugu ko mapiya na sipar ko marata maka sasay berata sutarite ka ora na benni papaya pata opa maka mamate mo na kumbalo ya bagiyo na magunis na kaloda na miya manabitabi amadalem di dalam masarasa pano imana punta apa narigen ino akapitero opa maka mikeyo na pekaran de taong ka hayapi kayo ni yana di inggi ginawa iya nangwaya ada to aku sulang wabe kagi ya miya de modatan magida si dasna usum pagi pago so magu ya iya nagu manan iya na tamagu beti betin tengge demi sana usum magari ya are iya palaya adenemim Buara nagianan ni lalaku au arene sana patrol au sai mato wae na ino waka pindeging upama kami siapa ka papa kakak tataong ka maka sai berata ayam anani ana ibarat au beuyana bedemi kakayontong na upama kamati mo na pembero ya bu kalau deka abiya ko pasibe ka ubaka sakirani ka iliana di dungan ako ta apa narigan ino waka pindeging ka susagi numpung abuka ko waka usai saka dia usai enggak kota maka babi de pekar sama ragen au mangami biron wae naskare saliante aina kapedi kabo au benga apseratan ne manaka manai kata mangoda ide dalau pani benga beri gedeka eno kagi ya seka mangoda saliante ayama anani yanna eno di dinding ko mai dami naga dila kagi ya papa ya ga oli begaranga ega daging tegara kata lagi dupa gere ko na au dingkade mapang angai ano ne tumang yan nagagyenan nila ako au mangoda apisima daw ka inoko de dendingan maiidampi nagadila si datuhan ni boy lamagi kapiano na paki naganiyo dengar gerga ako si mangoda saliyante aya ama ana aniya nakakagulug ako mana mataraga dengan ana mangoda saliyante giyanan ni benar ka malawan de ilalaga kiya di mudan sa taon na inuntamana ya buna tera ontaso benar kana ko na benar ka aya ama ana niya kakasasayana niyan berdogang na karaya bago dekat ademia iso lagu kasih sanga ayat ego ni iso da awa kasabo beles akan ni mintera ona isa kabawa bunto au ginaan ni man taan naka panganganu naon naon tegang koroden au ayaka aragenian na maluakan ni kewanse mangoda sadiate ka odi buka sokayana maka menusai daga kapanagu yan niyan hianane mataan na ino kadiri dukai pananaya na kana madong apandi makawa kekede-kede teko nama pas aku ko mendetak kaya-kaya tengko pas aku ko maya tagua kebutupi asi mangoda sadiante ka alla kapowe ngeda arakatan orte dia petara monai mangangan satabu pitepi ya keseka ama angode sadiem ante naudika bupekangan
nakri ke Aryang kabu au manguda ide danau ka mata aku mayau lambayung agerasai pada yaku mingangan gedung kesansara ubakari pegaya manguda salia tina pendio dio kekana bakai rakai dena tak kebuka mala agui ia mamakeun ka manguda salia teka aya kadem tumu onam aku adia mana rube ulah dan ka kada angka sabadi ade ake pantam iya nakarugo sagi puna nakakuya kasih ya bau kanayo sa mumpongan nakakendasi ya kamu teko kamu sa aminantara ka ate dinga katawan sulang iti maporo walot ladab dingilan nudu parayasan solo panama pendeda nudu suka adilana di manggeda-geda ka kaki ya katawan ta suragati mabendang amada dema di dadem sarasa panowi manako ta apanaregan soki ya pendedi na duda ko wana gawa si poteresa unaya na paggebaya ako waka pedida wakulon mana-mana kenana enunta manaya buna malu dipepake kot kay manguda ide dalau bahkan dikatawi ya endo waka pindagi nga bagu ya pagenda pag mama terang aga apa yo na kada ona mana-mana kenanan ayama anani yang ada pengkabak sini si poteresa unaya na api anan na niya iya na dia patara tambuau kakagi pikirian au manguda ide dalau kau ben penutulla ayama ananinya ni kapakapet awak ko sari bulan lembe na ino panama ko putar sauna yang kami ya seruku membuat di rumah tagana tanah robe uladan kau dikademain labu panama ko saranao kebaya aku putar nayan nasok mana ilato kambayanan au maika atapu adilla pagundesanul lalla naino kadiri duga ibu gidayanan kot dua katawa honor lagi di sauna yana pekebaya angko panamana kenanana tumu aku begidaya di suku peperangan apa tari sauna yan bangan nama pamenaga mangu dasadi yante ya aya pideginginya nate giya mana ya usai matoa panamaku saranau aya kiya dalakuna sakniran unaga ate giya mana ya sokiya naga corona ya kagira wako wasi sabi di kaun denu ande tumu korang sama bensa dituga suku puteri di sapu pemamangku panau puteri sawa nah ya naba akan dana ribuna kakebulugang pepaaman au mangata atara gendeng na ubaira tangkapa isa si ide dalawa manguda ide dalawa pani mengabri gida kamu tolam maga bina mayat naminya pitan anida komarau pa aladen koke Randen satu semasa tirayan na kagiya peribunan wow risalalaga kagana ke oh nayan na au di kaden pepengan de make manguda ide dalau katawan kamana kadia to o sinta o ngabela binuri na bata ko pindulangan ni sumagaya na oray ka tiba ko na nawa di matiba ko ora gatana usangan no na yagna di mangan no irano na beuna di yung ko ano bedaya makorande manguda ide dalau karora nam sa tempelna aw lebih mageng tong wow owe gena si mamusi magaria manguda sadiante au paga kulang ko saka matara gedenganan daga penirate kaben sakora gataka upanogo dia kena igaleda bina beuna patela kasih tege memang udah sadeyante rasayana nakad nami tulis ako petenna pambagian kasomai temaka ko wakal ada ko sederan nao sekaidu ini nama amode sale yante ya dibusi buta sabayo kako au ke ya le moden salata Si. Mata na rega-rega siya. Karena Nake lebre so kapam sig asaran dia maratau ay mini banay tanorono to kagi ko paganay Sere kami na saya Kaya kami po
pasabayan nakasa-kaso dinda genada mati beginoto Tekenal saan tangan apa gini kau ngangan niyo nga pantawag terbuka segula kamangunot Karo pasabem Ya na nakasa-kaso dumadag Damang ng kaino Huwag na saan tangan O makakairan na namin pangkat ko sa pangkataminder ko sa pagkantana ay nakaunutan Taladaya di mga na di mas nang kaya pikiro kukurang uso lalagada uso pamandepan Magaguda edem Adalaw kaparate ayakano Abay ko na sa palabi Pasti malaw mi pangkata Pangwalawan na labi Namaragan makatundugi Balo dala kasolo Bagusto sangkat mago o kami o tanabidaan Ipirin siyam Aniya nakaparate ayakadan Ay lubula kasay Gahukaw sa'y mantuawaya Buhay na uwan mga datawa Ay dawi sakay Gukaw sa masay manto Niyarati ay ako sa kumbuda kalsarano So buka na gamuntiya na ditanderi Kora na gunda kalsairano So mga tatara ganda Ro bikitam Taalaw na kaligita Wano hino Wawasawan dua manaya Kabuni watau dua madak Dalagi ay ididadawa Wamadam sa tigi Nau say mantuwa Yan asidin mga tao tindig Degi wano panam Maako na diya ibu maakayakin Kapakapuan na diya Nako patumang kahidganiyan na Niya kagirawa ko awas Segedita kabenara mamuda Ididalaw ka usay matuwa iyang Katawa na kapamanat Timbang-timbang surana Wabugi yung magindanaw na Sarumasang sa panada Dumait so pagkata na Ayang kakalma mundi Pagkakaniya mo udam Nasa alat tao Malmoda sa ligante Paro-paro Masamu kakaparati Ayakano Maraguan na panoba Ni matarintes ko lambu Mada iya Kayaw to Watado na mada ita iya Ada Patana garibusan na Maragang peluba Ani manis ako kalimuda Mada iti pangadap Pagkatamong Bawasam Raan na o kabuwa Ano na rin kara Mga antangan niya Na manguda sa ligante na Kusaya parang dagaan na si manguda Ididalaw ka di ko mangukatawa Na ayak ko bupakanag Pagtarisaw na yung kaino ko na Imasya buniyan ng biyaluyan Diyo bara iliyan si pagtarisaw na iyan Ayata buwapam Agak wow tare sao nayan Igoni ida wapak buaya angkose O ngapa tawa at buok namiya kagirawa ko ayaw to wata de namang oda ida lao Aga api kem Talaka nasakadaan matataman Sagisi puno si mana na di kamakan di raboko O tanah bumbuya nakatero nakan rekan bupia pembantu mani makapela nakapan na asabem Ito wala na makapai gukapan Ipasung saka na bupia penebatuman Baka pelan makakuda aku mga unta sama kana makakiduri ka pengko maarapati ka sa baka Di makakinom Talangan sintawa maadaunan Madaro diawin dia hingga datari ide daw ka
suau toa kami ay na uperubungi kau na mangudai di dalawa pani bunga beregen ayan kau no tanah keadaan sama kau si mangudai di dalawa talawi malaikat megipada naka sarang ini benakilatan ini tonduog yano na putri saunayan nga pagantawat buwaw kamadam sa tigi na ayaw tuwa tanda pagwawagayapam ada apa kemaman suara tanase putri saunayan nakimang dua ide delau miyak giraw ako wasugita ka benar mau dai di dalawa peguya pegenda pegmagalang ngalang au si putri isang ya da korano ne ide delau kagiya katawa ko ayakin dulu ni ada sa takadera dodote yang ada sama umai inagu masih sabung boy mau dua idem ada ona suau kia penerian ia no kone ide wapaga kualang kuasa kasa kotor aduh kadean sogegan tan sawana ya ina umangawata bala pengkamat tu mana anak peku bala dan saru beula dan kakai dawa mereka kau mana bepesoli lah kakak ayau tua tanda ke apa adam dah kasa gawe ide undang rombe ola dan kana tarik wadengkani anana ayamang ulai mangudai di dalam na ber tontongan ande budami pimpira kendeyo pagi ledan do ku ne magam ada atau nasiai pamanasi panaman paro masa mau kamad menasati giana putare sauna yana na andi tumukiro binago si pakito dias miaka girawa ko ay senuto wala nagalago panamakuwa mangoda salihante pagaro mam salamu kabrata dene dia turuga rewara dia kesadi ngana ditapero parobana maya dia itala atas anak kamang oda salian dinau besi sauna yang napalaya ku diwangan si iyo to pagono to kagiya na soranga biyo to nagaya to watande mga koling bugagite na una pa na ako na bangkapa manasi malaw kabesaran ni rubin na gusipakito dia sa paro masamu kena bangka masisi malawa kapan na gunta manasi robin padileya panana kasaloso na awa kasami dino kakagiyo mapayag ayaw tua tanda arumbam lawaso na nakakairanan diyal mga arati sa tanaya karagani anana adi diye panasi robi nakabulayo kasalida na adi di sibubalo kanayo kapili ko la awa inao na mangam ada ato na agarayawa tuwa tanda adi di panasi bagay kabulayo kasalida na adi diya isi bubalo kalayo kapili ko la inaupa naman kuwa mangoda sa lihante na guniyan wanatong odo na kuwa taray sa unayan madama na sa tiyay na uba ako pibuwang lango abangan sangko na penganing ko kunto benatigo ni salian tia dua tami buwang mia kagiro aku paro masamu ka dia ko sagaragang kaba ako ini buwang mga tongan na hiyakan away no siya isang gawang na piyaya ka
ko au na sakai do ni na ini ku ngado tai de ato ngai ina upan maku paro masamo ka aya auto wata de na di kap ma ke bangka ubaka tutu maka de kapaka ke muteka au sare de ni adalah keadaan tak tahu kungkarakan kada pantau tabuh kakak anaraga miero dua ni nadia bermau di panama di tengah dari pemakai wata anadia katentu ngai pembuto nadi tinggi la ayania kadingi lo masapari ya geringi mangoda saliante awa paru Salamu kena suau kia tantuanan kunian na tua dugal na kotari sauna yana ini ya ibarat ya na die kapangan na frekuensi ya au kumala pangmum mau na ya karagunian die guni sadian teh na ya ropa okayona sokayona pengge na ayau to wata de na sokayona pengge po au na sumangara ya na kalagi na kuroro ya kagira wako wa mangudia saliante na sebedia itaka wawai na kena kata wako ayaro pau kayo au na kagira na gakem dai na wow gaida saliante ibarat tambuau na nakainua kana pinde gienga pada kelada beserat ko mangau dosarana wai ibarat tira ko mala apa mumudan ina ona salem iya late na bebeke ira ka peman mangoda saliante ya paro masa moka wari yo pakela bersama manusia na ayah pendimarebon ina ona paenam maala ko ka besar no kayona sakian deginang mangu de saliate ayaw to tadela usai rangki darati guni sariati nasi ko ki berat kapan na utama ko maliwana gai ngede malang samara dengan ya kagirawa ai pandega palam talakau ubagai ta dunia mangoda saliante ya paro masa mukana ai manggulau pergi baratan ka amali wanaga ingede malang samaranda mangoda salem iya late na soa kia penedian iya yang wow dalania nakabangka woto dia managa ina kerasa kenapa mana ka ayak dideginga kena si koki berat toro gepi manis sana tapar pipun dirana ayah uto watadina ayani yang pula os awa bekana upa ngetalam kita bagal ya utua wailat wow pamain tapan na ayaw ni niya tapak bekan wow patara asip peratan na upa makakilab ka upa makatoro gaya ayaw ni kelam walau waya koko mana pesugu sama piya na bersama rata ayu bulanan nanan mga miyemberong oh ayah na suwa kaya penedian iya yang wow dananian sakapat gagilang kedak ongang dewa onaya nakaayaw to wailat na ayaw dinilate ayaw to watandega rupa kambilang atawa masakat tiere dia mangani beruwa waya aw kaayaw nineng tawa kasawa salamu alaikum sarata kalilinta ada kapipiya ginawa mga miyember wa uwayo kapengening kokoto nama dayo nama tatap sarata kalilinta ada kapipiya ginawa usobera duwangi buwa betang ramimbero aw sapareko winsen ya naswa oke ya
ni mangoda salian tiang ada masa tigian alwa potare isaon ona ya na berado na pikir pengarapitan binani ngena sukian gega corona na miyak lagi raga awak wa mangoda salian te usai mantu ayana bekendi katawi aina ada bentaan karadia rope kira kagak gemak waras kudi maka pambatui pada upah beri bara bentuk gena di bener kai kira papengan na korenta kida ayo na bengkasana sana au kada gana akna sam palai kapiem begwau salah kawan sami suwaki gempang na pedemiya degarapan sama yuana kita kabur nami pepemagalan mangoda saliante au na ini tuan dua wahim iya ano na kuwa tare saon nayan tie guni salian tie hina bakami suwa tigono wa upana mangko wa ki mangoda de lo pabuntala pangangakan miya kagira wa kuwa ina salian tia segi ditaka bener ka aya ropa bentuk gena bentuk pangangakan na aya dempanan nanso au mangoda sahalem ya ate ina pananang gila ingkal sokia pena den nakiang wala ne yana mga on rasa arana au kau besau na ina ia tua tanda au na mangoda sahalem ate ya paro masamok mano nagidi dalaw na ubasi sao na yanana ino mata mato na nakapangangali anak no ba ay ako magakak muntiya ka ko baka ko purot ng saragata alam ako dun sa ayaw to wata din na alam ako dun sa awat ng toko udahem ya asana mogi yung saporo mga onarasaran na unaw sa masay manton ayat ano kung pasaan na soko ko manok ang buyo kabali ito naman nagkakagiya ko pagunay aw na miya na alamam kakalami sa diye ka na putara makaguma din na siya poro na akan pengata tatawano na ko solo po diniyo na inano na kampuman diye ka pangano na sa diye ka penderai sa frekuensi ya soberadu wangi buwe betang ramim beram so kini na yun niyo na diye ka pangano na ko mga tatara dengan kehidupan amangko awa mangodai idem dalaw na matara sande batu mangku denian naman nakiye saliante ka benian na piye tegaro au asomani saudara dati pedera anak kau kami aku asuwida awasidara buntang elegan na suau kaya na koron niya kagira wako mauda saliante na segedita kabuanar ka ayayo tuatan na ayaro pakambayo sumani saudara dati pedera anak kau kabekau kedawai biar to kuna tau au na ayakar legem dia na buau ko na tatanude mga antang na dua matara gendang paya buau paya godara ko odi tagu patada kipang tagi na matagsoki lu bayo kena alalaga kena mga ono sarana wa ayat adu kumpas soko ko manukang bayo au mangodai dem dalau na tatano dekano peman sakani puendrau na putri sao na iyana kaya ko oro na pasodelan na sa pagdila-dila ko so pinti barang atawira ko so mga porota pwede benar maguwa baguwa ni komonada makapatawiro dire korea ada ano dinian mi panadan warung bawa na adam ane yan ako mahal
bubuogan Beranda karanian wala sobuan tonga kabulawanan Saya iman toha owaya na di deneri dua sadar Inarakat soto buah pia kapu pakata ai seno pasadele na pakatare de eya ko minaga no torogan Makapu magi katai kalakala ko tawira pangali sa bugiyo na uba mau mabengka selala ongano tawer Au kamu na de na sam Dalam nala lo so au piriagi tarosana mamata kakomia kambuela bela Diwa gua uso kawana na papemadingi dingila inaon mga deto Kagi so pagatana bento bendo iya gina ina saki kontaro lama tao makamide ko suara punggugan Awa ayapa ngomong Salata ko giya inawai sa erim Gusto mga buwala yuwag na sa pumana sa upang kaltan Lado pa ibiragala sa nama balong ko daya mo ni di mamagong buwa sa diya patara ere Aw natamak ko po hurem Esa latakan na suwa pa manaswa bentogan Bantog watu isatakan na tamak wawani esatake Ipabaya wow tawa ina namin pag-aarangan tayo malalagiyan Kagiya so bentogan na lado sa peres sa tiga Gusto kandiga maliga kapana na buntaman Awa so isakaim Pag-araw na pag-umbawa sa kadat Di makapag-umbawa kami lagi sa karandang Sagit sa karaka-oraw Kaustora birdag iya kakasiyo mo bait Iyo tuwin na naong kung mga ngudalo Kuya masonong-sonong iya so along ang gusto oran Gagawi do ka ba di bisa-bisa tigo mga berikiri sa dia petara ere Aw kakagiya suwawabam Tawagan na ipakatakan na paman Siemberang radio kakagi subera buana Lalayo na kotorogan na karmar mauta para begulong arumampat So minindigay ngedatong bugay no masida tanong amaran kakagi so bantogan na laduwa lapatanggo Adan na sigangiyan na porat tabulaw Nuradalo yung analaga malimbuway no suwaram Aw kakagilas tuwawabam Tawagan na buwan kawaw sirutuin Waw susiero tuwinti hinay sa mambuka marap Hindi dira badagiyagan ako datanong amaran ng kasok masoaling ko Mabalong ko manawala ayati ko pinutuloy babu ko pumambalang ka di pansabisa number Aw nasuwaw paman nasuwawalam Balon ako ba opek Tama na ko at iwete Hinatuwa sa kilay naman Masonong-sonong iyan Nasawalong ang usuran Uba mabiralaw Tadi niyong ang unaan Na betang rangin berwa Sobera 2,000 Aw kabudi benaram Maabu ay giramian alam Ibarati siruan Ako mga kaming Somaliyo so dala manasubiso gagawin Pagkatalo sa iriki palalunga dari na adan na mitingi na dataro hay buli nga ibarati na iya milimo-limo dekano Awa betangaramin Pagaro kapwakilalaan niyo Kamanain wada sa no betangaramin beram na Kusaya ino tawa no kalangwan no kalabisita ko torogan na sima-sima ko pare Awa ka papantagam Nalae ka beradi benaramambo Nalanaotan wawaya sadidina seorang sonor Ia berkata yo sa dia petara tamu sa munisi padam mudai Awa betengaramin Ibararo nakagi ami penodon Dia ke pengkatanan sakia pagi dia
Bimbara ngapu ora tahu dasa korna kota wirata tanu dini yuman Oba sisa unaya nau ngapang tawa terbuka ipang kata kempemangka saya korum pasodon Au sadi kepanom Wawa die ko kasila no buangan sa Dia ya batara munai kakukumalian nanana Mangodegai dalau ka amay ka beden rupai ka sumenang no ayaw Nanda usigi niya ka di bumas na porin ako petu makadaniya na batada pagkasabiya sa peraki dan kowi ga di butatap suratan Mangodegai sa alim Ya ate ya ilalang sarantian Yeso nga sa kasenangan nakaubuhira nagwumiraw Dia pengatara buau atake no bebesa ika ino pakebeto giso mga uno saranaw Tie bupia gudara o dia tagu patada akibat tagiya na matasuki no bayok Au sama saro pahuanem Maato na naanden ida komaraw Bakagilang ako ranaw Wading kakatawa tending Kakilang saya irano au na ditatao tendingan no mga uno saranaw Au natatanwa dekano O palamana maangao no rasaranaw Inoko na mga diato Wakagiga sa utariteb Madakagali ko ko mga nakasagi po Nanong kaanak sugi po Diye kapangano na sa kapanan na buntamano na bira Solo la sa kiyalilangan niyang ko solo takadidiya Ada penapa pesuda pito katawa sari pa anak pagi po na diye kadi putaram Au ko ano na naram Pagata na biyay da sa tanggusan na Entah ke soma orai kadi niya na duara Nganasok talagtaga kadare na ayako di katawa no bamiya litong kowe Radia solay mana bamiya da koragata di dinan durang ano na narawatan Au nasokin ye inayom Neiya nasakwa no wapi nang kaya Wala tapi nagawas na miya dia karya no nasok titira inalao au tabai dia wari sakatiya ya deyam Ayah pangangampit sa marahi di bangsa sayang ada di katawa namin beria kareba Au sa dia idenganam Maae nabi ayang aromanian Wasira na paano buhay nakatata na kami pantao Pananganang gagawa magaling namang saiga magano si Saragat Tungan na yang nilobi ko ay diwata mo kumakini Alono daiga ayato ng mata Kini sudah layak na miya kapangaro makoputari raya salam makagiyan diri dagan Ay diwata mo kumakaadi yung alupa na ayato ng matao sa kini sudah datar na miya kapangaro Au ko ba siya itayisim Raya gana nakagiyan diri dagan Katata na kami pantao so ay diwata mo koma Kiniran di nagabuon na ayat nung matao sa kini sudah likobo Niya kapangaro mako ulano na sa panggawa bulan tay puguyaga na kagiyan diri dayan Au nasa polo agom Ole maayay ni paano bugairan Suwali mao nakalokuasan nami atong kupakualangit Suli mao nakalokuasan nami atong kuporagat Suli mao kalokuasan mindaya kudatar na higirap pagadar na isaw na mindayam Diwatan dugibun na ayaw to ay latan niya kapangaroma ko Ayaw pagani ba isa minangong awaro ko Aw nakagilan Dagaya na to minaman na sa rugog Mangunduya buisa na pamituo o nuresa Kodara nga naladara kakagiya saudara Datito minaman sa rugog Miya kapiramida rakia pelilangi yang kaisa kalilangi yan na para nakakuo magdog Utare iko utem Dua waray daya ini palo buairan Darobim bengadara dua minit la gadiran
sarira lana sanga amakala na damar so kawaro na minit gedi rampan ide sa sabangan na damar so kawaro na bairan dan ini duda ilayana beberaka bedempiana sangan awalo kalikum ode ya na gua sero mana malelang tuwa mina mana sarabu na piya ngarumanian para na kanakwa usama rapot dari koraga tena ini dari dairan seminya na sodoga ayo na sapuru dina ayaw to batan na kiyatan to diyan au na sopemana suwadam ta ada titwa mina mana sarugog sero mana melilang na piang araw manian dalawa na sa sodog na kagi dari daya na katata kami pantau pasadula na moruga pagari bentuk na mga nakilawan na inalang kumimbela au na talanta kahadam reira na sobiay na buyanan noray iye na pira na bulawan nakakagiga supang katan pasadula na morog na piang aromania na diye kadapataram sanggenina yang siriga para patana dulu makagi pelumbu ya nak kata kami pantau au so patakatawam ada atau amia ya katimbu patamum buasarana amia nagu isakayas dia ibu dengan anira na iliyana bumberaka kagi mapapayag dia nakawaka dega iliyana bumberaka desirang pangito kami yang aku Allah don au so mga tao sabam baharan na igirapa gadaran butuan na kalinan sa rakata bayabo taloka pengapo na palaya dendebudo sasaling duwanayan di maampo kalina sa arakatao na yan asala madulan degatong anaya pagariyo batara di kilatan arakata masiwa asala maurin tanga mga pagarisira na bentaw buwa mirobo awatu paan sabam lawa na mga unot ay pikiran ko na alang-alang nakan taga iyay yaraan iyan na mangoda saliyang tinamanong iidadalaw o baraka pengano na bakalop masirugari korang taong paman au sa kapapantagam nagaya kami ay ilay niyodan rampis apa kepital kaarang alas dosa daerah mapamay nagagakiyas ka daerah ko padapatan saranau magalo pa dari bunga maramalay datudugan dia katimbang nga batang raming bero au sa kapakapanam diyan ako pa tumangkadan niyan ano dato ay masiyaw pamindaray non panoguaw da nabantog nabakundara ko maamang akong siyalaya away sa kadagdam andiyan sa panoguda nabantog waso kadidya madaga mga mimberwawaya sobarado ang ibuaw sa marani ko rin ibungkae paladagam manakimangod saliyante kay pananayang kawadan awag hindi nga dalaga sungguday pwede na sa lamarakan no sa una norang ko ano may nuawon anak masa muda kumasa nang agian gatano sa agian goto walotano sama nenek oras tano na alas 2:20 Oh,
Iya,
kiru bina usi pakito dia dia berpikir sekosi diri dengan aku nanayana ayana oda di robin tiru bipadi rasa sokia ada koran dia kaki dawa kuwa akawana akaman makoda ide dawa akakola mudi sadia perkara tambua au pani beria yang tiada dari sahade hanya mana dia nak mesti bernampade tak ia mau payah dia nak kena kursi derawan rasa saya nak dia nak bekerja sampai bapa berpasang terus pani beringat dia tahu bakal lagi Aku
Kita
Kita
pemuda adongan Mia paman nagian pada akar nabana beserta saingan Mia pamikirian abad pami sedang Tibu tinggi gede kau aja pakar adonan lupa gede sekarang kau nia kaayane mata kubah kubah sedang kau teliti ayah kaya tegakau berkapit tu gawini nabi sinam berkaongan Ia kau saniana ada kau iya namanya bahawa paana ini kedua elusia Basora sambil gula Ia pakai gawiran aku suruh besar asora tentang bidana Tadi kita dalam namanya kaki bakal kaki yang ada nama serta saya juga tidak memang ada doa ayat itu kasih dan adonan untuk berbeda karena makin ruangan nama awal dunia dan di bakari kalau omang beria Iya
Ingati kenal walay no mangade pamoranda kalalag say dumarado kadar awde yakade no nganay penidudirada bagen nagani yun kapakagaan kolo kakagi ya pagapita madeda kuwana di mati maga anak murata sosena ko di pokokano padana penggegena tatano ieu nani mataan lagi ya sa iman na saporna anak kasopoko manong pangkatanna ini kade mo di yo ka ay lalaw nariya kesoro dayo ngiyano di buma saporna dumaga dani yang kagi sa iman to miya garangan ako na dekat so saya sunga gusto saya sugera pa dekat so saya girawa gusto saya sebelum betah ay na dia ido kaya kalamin lame di dito makapeng usul dua katawa honor di maka bela kaya kakagi mapapai naino kadiri duna buisai kaduna di dan gugu di boko manu bangesau da pernah surateran naino kadiri duka da mana suratakan ipamuda-uda kowe boko mana beangan sa mana niya na dia bentara mo na sa tambo dia nani sapa kata kagi sembuga kona kaki nagani yo makada ko ada buan ni ko mano kambe yo kagi si unayana saya misegi po ko wartawa gunawan nananganangi yang ko betara sapa ganaya makawata imoro besadeli nayan sireng para patana dana mapake nagani yo denaka ama ko denagu ko bupan begai mangatana ganda dia nani maka isagi po nakanan dena patera biang aroman iya nasitira ina da uta sasadi de ma iga giyu do sopi du yoga isadi katawan ini mubara anako na do bangarola anamna agi deru sanama aya di wa tapo pamake ni anu do de iga giya kapangaroma aya ma anani nyango udan sapanguna kagi yenderi de yanna ka diungano pa amiya kapangaroma aya munawana ina ka adilu de taranna agi ya penubu yana ka anu yana gebuna miya kapangaroma ko aya muna potaria ini saudara para maaf dia enak apa anak sekado au mangawanara ino kiai ada ayo iya pani beal ngaberegid au arakata do orte ka igida peberopa pani benga beregid kena baka tawang ko ada nakirema kanaka ilen debeh buana ka bananane ya ayalai matwa ika kagi yami kenna donana ino niyo tanu di kaki juderi daya naka anu ya nagebon kata tangga mapaya gadi masyarakat indega miyagi geseraga tenang ayah kuwi pagi segi potari saunayan pamanu tulang aku nago mapendong beena di masyarakat indega ayah kuwi pagi segi mangoda sadiya teya saya minde udah ya ko pagelem tanu rupa aku suwantara langit alasana nakidata simparana para paonina ngataro bunga sembung anade nandeg sodi mau katindeg sesangan engko mambu lagi duwi ni sauda bitokuna wisengade mararantara ingeda mana ini si abu yeng sisteri ini si loloya temaga mana dengan ayah kisara tenona taro santo minata sabu bunga komara awila dewa kai beta kadaan ada dudungan beta di dudung amarogo iwa tanda ogi guna ini yana berana mengapa nama nirana along ada madu biya gemaragar ayah kok pemadu dana di tanda ogi bon biya ngaromani yang so ayah pagenai berisa minamu amarogong na bagi dirusana matomi nama sarogo ngamangun daya bisa nama ngunut bala began sintomi nama pemana panama ninya satege para mata gendingan na kami toon noraya ya oto tanda demari benga iya sapa sagi kuraga tade mangena putere sida kodaya agena bagi negeni udenga pagana ya lombe danga tomi nama sarogo ngapito kata widilang ikapito wadidang lalawan sasudo gagi utos dari dayo kasano naga serena buda tinare lah buda kagi yenderi daya pasade dana moro mabalongi banto gena ngapa nama nirana inana ko mimbena
ya amai kota tu betuna arah katu lawanan natan tako dari ya na ina pira budawan ina buya nanorai dia nanti kasaran mangani bilang atau taya aku somanga unur sara anaoka inonio tano dika somma saudara to pasadilana mo orogna dia karomane ya sandedina ya sire ke para patana dalam kaki dari daya nadima apa kadina ara kata unayan via kapangaroma aku tadi siti anak dia bisa unayan betara di kita tenang ingada mangurintang via kapangaroma aya otowa benar nauno saragi ire ya degede ya salangita mende ya sama gending butuhan kadina ko tendo kabung ngapungan padaya dende kudu via kapangaroma ko anak inu derasa amiru butupa ana sumi nengge degawana mi bisa pagadongan nami ya kapangaroma bae torong budawana dina ko bisin nengge kagi ya soba ngesana pakagana tenna kana ko di maambo kadina na piya ngaroma ni ya na tresiti ya anak dia misauna ya na kadina sama rogongna kagi yenderi daya na betara siya negede ane gida ku bede semangang anong kiyan sad ayana dia negede piya ngaroma ni ya na putari ka undulan kagi yenderi daya na di dadan gila tenna sapingi tempat sekana ni yang undu ya akan nagesa dia betara iyan ayala dia neged ini timbe sakadara ayah papasekan ayah maana ni nyana ini timbe sakadar lako masami bisa nado ibu ibu pawasan nagari ya di dudu benah suami ya dong mana de arakatu mam aga dengan nasib paman si pasakana biang aromani ana putari parampuan kadiyen dari idayana na paganerong si taman sa ada dobe yang nagiyen bu mada dan dega mudes tidak kamesir nagari ya berira tawar kimata nuge nagari ya huribi ika pasti dusuna odema adila bantau ika di masih damar nagari ya begesan pakai negani yo odanaka lagi ya sudusuna biang aromani yang sudu mario sabute lagi ya dari dayan nadu dinganan seiring suami si mana ayah ada pangkatan ada dua menceman tiang aromane ana para matarung beugena bubayu di dae tenawa ta oka bucowang ko tariang hitam sama na bengaku tebok pakai negeni mangga kaki yang dari dayan walau sirang katinde lalu sabu satimbang dayung ko di dae tenah arah katora gayana tamakung rabi udana nagari ya dulangan magalong ko di dangan naga papatawa tega munapok begaya ono salah gitu amayo na poonano degudo ibagano mara ogunga poona bansani yona arisibi na kolor iya nane mata anna pakai negeni yo manga mabenungi kadang kita arah kata bansaya yanana buling busamagi bakang bulingan ko nama adila bentuk bagi nane sapang kata pedani ya dembe nakada tuwe penduma ini tiba di mangga poonano magedi mata uami rugu para mata di dangan na abo walawi ya arah kata bisa kagi ya si unayana bedumir benderai ya debuka berunai ya bukan sairana ya doki ya de maudan satana Indonesia ya tanah de bendu masa unayan kapi yang aromanin kontari siti yung pasa pedagu bayo sanda besar bangun sadio ragianane mataan pakai negeni yo maka isagi pokona kena bangun sadio waya kada daya o sanda giana saudari dayo sare pengadiu den gianane mata anak kapinto masa arep ara kata dio berka Indonesia tanu di kaki jema papa ya gepi yang aromani yang sok kata yang saunayan kaki yenderi yan kata tangga mapaya ga Indonesia tano de wata iki lagi dataka Indonesia tano dia narisi kerit tebuya kata yami dan nembe pamilia paino di pekede rondongan batogani dia ke buya di pekede dunga ka Indonesia tano de nariki lagi data sakono ke sakangka lagi ma papaya ga piyang aroma beden kande daya isande ba ketaya saunaya lagi ya penunggu yang samu onaina agianan ni mam Gataan somanaki yang samo nae ala dosa barira naman
mandeng sakanan nogas sukara masasa pada senada dendek saramain pakai negeni makaman kia ngepemanasa dia pentara munai piang aromanian pama ananian iya nane mata ana piang aromania sudi ruasana beisa arakato bado iya pino tau di hubungan pindiri dayu insana tongana ya pilu beya kadaru kanan dena natawa pindiri dayu sare pengadawi ya sataguluan minum bau kata tangkama paya geengkaya patada toa ubinena beluan ariuna nabi dia pengantaran amuao nai nama napan nakabetung ka apa peangan nian nakakagia sobi nai awo ini deri de ini yan nanakai madu beda wataka ayah kegenatani misulutan sapo nangem abalung ke solotan sabek kenapa gaya awan bekena bekaya awan di pegeder rundungan aso pemasok beloa nana usapa ngatana ayah pegenatan no solo tapi teilana nageri talao ayah mana aliana balong ke solo tanah nageri talao so pemasuri yunana ayah pegenatan ni solo tan campurana dia petara tambu busuk ada pendaga so solo tanasa dia petara tambu na dia nani imam atay nana so pamana so nabi ayaka popo nana bentugan ni solotan dia petara unai na busuk kadede mendeg ayama anane yan nana dia solotan no toko sedepan no gaya bau mabano ke solotan ko kabendangan samunai dia nani mata anana tamangki kabugatan sa dia petara munai isakan dedaya osi solotan pangada apa nesa dia petara munai tabakan di bisi yonana agianan imam atanana sekano mga honor na ilain tao benar matonduga kunio umiko di dato pandi igaya dusambula ayang ayah karagenia nasi di sisa diante magendu sisi nabung nakakaporani yang buka masa sabit inean matara gendengan anaka umang bagus anana gebendung pemagu mana awi de kalian anana agianan imam atay nana ao tatado udi di yode nakai saya ko sapega setaka penggubernur kaya patada to dia petara mo nae kagi yeso ubi nai nabi yang aromaninya sudi geida nabe kagi yendiri de yanana ada watu kai madu inonio tano di kagi yeso kai mada kagi yendiri de yanami geira simunai ini pelung beni yana kada daya timur ini dari deni yana begeni makasama kagi ya pelung yana ladi samoro agianan imam atanana aw so pamana so binay nana opamanan nanaka ino wakam pindaging ganudang ko so balowa biyang aromani yanna aya otowatan de na duwit temabe ina kaki diri de yanna bentuk gani bangunana do bibuki arayana mabaloki alae aya ladi la ingana biyang aromani yana bentuk gani bebelai kaki diri de yana mi de ya si senengo aya minyak kalong beya pakatani menana kaki dari daya mika irasi apa dagu mandiri daya na mika irasi dasa labe angsaniam amora gunora ulama yara nadi buaira ya tawi dan sal ayaro pai dan sal na ini seteri ini yana pangkatani pinangguna kaki dari daya nami daya si uningan gedepi yang aroma ala di datura sekal ayama anani yanana kaki dari daya nami gaira si titeng ayama anani yanana tamaki makan dengan manung ibinol lawanana lomi buki paura kemabalungi kausing iya nani mata anak bangsa awa anana naka tatana ka
aduh mongko sa pangkatane kaoseng nari diri bengen atong duga kau iya megeun ka amang udah sadi yante ya petero disadaki pantagi ya nako iya di muda sa kagi mapapai ino waken ninalu subelu abu ubi nai kagi yeso ubi nai ron maka gegana tapangkatano adawan ayam anane nya kagi yeso ada watena ay perlu gini ya na betul gini allo yo kagi dari daya nami gerasi mau nana opemana nana buman dari daya nami daya sidullo wa kagi ya belum ya nana kata tangga mapayaga kagairani dayangan na buman dari daya kata tangga mapayag kapangangan niya na kandedaya iyoto kagi ya mapapayaga ayami ya kadugay betul gana karaya gimi sulutan sare pa aya demakatan no iya na kami darana aya ada pangkatan misulutan sare piyang aromania na betugi param mata kata tangga mapayaga kagi yenderi deyanana ay sauna dedaya akan dedaya ibe asia miau na kosia dao dia peataran amuao nai na busoka de mandag ladika dina wara kadedaya i omen miao na konsiala dia pentara mo nai mangangan ke kamadena nana opemana nang guisai kadua isa pagari irana betugani makemut aya utawatan de dia beri wana sabukeun na beuna beukan nana opemana nana busoka de bendega betugani yang saare aya maana niya natamangi mangtawara giye jinilana ya kapangaroma ko unu rabulang mayor ladi baira ke ma giye nang katon mana satariti ay biuwae no dia pengatara munai nanari sadeyante inoka dite pengi ya panal silakan usada akarata siyo dia nani mata anna usai man wa ina di kusuwen sotao ayama ananinya na di budempi lalu kadi sini ketang kola alagaka desa mau umai gina bubu matera bundes magua gua dapuna tera bubu inakan dua katawa on oraka anira kato kawiya sesege nama nanu amangora de ini na bayawan sarantean bakau udah sengko pernah betugan riuna bedepi yang aroma unawar sama gidenau aya di sita kombi nana opemananan kagi dari daya nami sulutan maangora arak kata nonongan busora dia towa sabut kenapin dulunan dia nani mata anaka ayah kagegen natano munabai semayura pamilia dumerlang amuri atau ampaso dia nani mata anak bedemuda ando pai kabe betah dani nyana ladi dia to karisa dia nani mata anana nari panamango kota risauna ya nana bagi negeni yo dengka pakatana anggo penas nabi samunai bedepi yang aroma usala gitu amayo pohonanu debu dua di begano marobong lagi yenderi daya nang gisabu mutia bangsa iran naye aya dadu mutia na bedepi yang aroma dadu pipis ada tua aya kandel ada tuna kagi yenderi daya na kata tangga mapaya gekara tentang kata tangga mapaya ganem apa noro ganan kapa tangga minum bawa apa gendarna sowan sabusa padena mabalung gitu manggung dia petara bentong ayam anani nana main cawiyaan cuadu kai salana di pegede rondongan subendera saralabu bangsa ena kagi mi penadona mia kasih buale ngana kagi sonorate wadi bakai denan nana kadedaya italenana mabalung gitu ongka kagi yeso gitu pagari maneng kamangangan nong itong ginata mangi maripo dia nani mataan si maripo ngamambona ini dari deninya sudah to sama gindenau aya ruba itong gaena kagi ya penungguyan aya maananinya dia nani pitiro nora ulama yora ai sabateng ngolosa dia petara takadao dia nani mang taan nao alanga aku sana kama pamakaun desiran
kagi sa imanto dudang kuwa nagawan je potari saunayan aya pindegingian manguda ide danau panimbeung aberi gidena usi samarina na aya kata tayoda tegian mana isu geuna tasawalai diem gerang kono bauna dan kakak aya karagenian aya maananian bukan yang gana tena kasayana nakadin so berga tonto alam aku deuseun astagfirullah he anak kau nama si potari saunayan bau gua ke pede ate katawan ka sako kagena takeun ya maananian ati jodoh maca sobratna inde desare maranu kade ya gusoe mam pagayona name geuna tasawalai aya pindegingiana asara siona ayana dikuwing ge sore dao di kami pagundekan ieu nani mah Ataan potari sawau nayana baiba kadem pikir kami pamagalang ka dedeu panamangko kami agerangan ako ibu unsa paganen ada kamaka kenayo ko kanayo sa dunia aya karagenian panamangko sarana potari sawau nayana sudah didangiana sasati mani yaman suwana didangiana pito polotaro topatana penerimaan kadna nafsi beuna kagi yesiun nayan mamati mamdana pemangan dekan deka sowaina aya dina sudina aya omaya panamanakan nana naeno kadiri duka bago depangan nia ko kadna nafsi beuna dia duna koragata mangoda ide dalau kagi yesowana gana ditaka bagaimana lagi dupa nama ko potari sauna yang ga ubah pegeunan nya rakono sadina kagi ye ma papayaga karo dango so salam madiri padi bulu silayang ko salam ka aya mikina launa sutawa ma'arifat beginara dibueuni masana wa kadara kapeg bibin tayo paniri gemulawan potari sauna ya na bienani man atana kapegano gudan panamangka sarana yang kamanta demi potari saunayan nakasada buka manolan binidirunde nako potari saunayan ka basoka gerawa ka aya maananian kapugibu duga ko deget sabeugi yeuna bako sekabu marawi sumungkan ko datingan agana tangko sekawana potari saunayan biya katu mata ya imang deui di dalau pani beunga berigida aya mandegi ngakeun panamangku sarana wa potari saunayan ongapan tawa teu kena bangan tatanu di ka aya ranu koraka ya nama keangka digira pepengan oni pangai batu gede ngepengu wano mangandege pano budana batu gede lengan sapande pata antara gede yang angka di pegede busa maka yang ama pantau dibuka perwaani bamati be memadai dawan saka corona bemangan numa poroi gumagenggu salangit dia nama-nama kowa potari saonai yanaka tatanu di kai ini kakaki sesekana mamati mamdana da konarano ni yang ipani bengabri kita itu tamana ya buna aya ni ya bu sore bakati katawiya dede powana tegata kebamatan ni yana na opemana nana kakada daim pena ibu gamatan ya na diuto adi benar si busar mana ni yana si busa siri karoyo umbu imatana miteu kami denake potari sauna yana kebebaya angko mana-mana kenanana ayang kama pikira ka guna bengura deui seko orong lagi dinga mendabung mangan dingana udah sanudaya gengga udah depan suragata dia betara tambo matari di cuma dai sinar ada muna otak di rojo pante mango sidi do panare ma ladu mada kena tawa potari sawo nayana paga di mata ka arano ni ide da ka banga pakade pate mana mako sarana ka magul tay masiriga piya no kung salona maulan mabito ona sige da sadada aga api ya kami ya baiko binurun tununga dunga di ka dengan salongan segala kaonan guna kami di baloya kikitero betabura di ka kaderondongan potari saon oh nayana nasi mambua si magare manguda sali yang tina benian dena pitero manguda ide launa bapa yumi alokas tegian mana ina da kadema kasowa sokiya daga corona astaga piroda ayama ananiana pagaria kena ina intaman aya bunda di mata umbayana pegani muda sata kami yang merana oden beni yoto dama negala lagi sali yante pagaria kena iya soma saya saka
buat tegian mana iya tetapi tiku agenda pepenite ani ana rabu anadan nian astaga pirullah mangoda sali adena kapedi kabuna oba kapsira tanaka sudi ingkau natona migeri ya tutula pada paragan satau sadia bentar dia bentarara ana mangoda sali anti adi iri beungan nasang Arana api apa nadi benar tetapi tena sawa gede si mangoda ide danau pani beega berigi dena aya di dusalla kau kia betaya nak si mangoda sadiyante bagari ya kena nana miri satrene ngadi dula bagari ya kena ena aya karageni ana dunia kakamange kayo atoda sagena miya katira belum ngadi maka pendali sapana bangi ya kong kakami ya kasabra kuat igu nisaniyante miya girawa ko dalungod ka lalong ka amang udah sadiyante usai matuwa ina pamaga pasangka deneso tongan-tongan watora kaya mamagengka ino tadi marano naguni yang pagapasaso tongan-tongan na ator ini kapedia kesimang udah sadiyante katiga kena tabaga begerong nian tagu agi pene anana oginan niman atan nagunian dan deginga nayon nanian on si mangoda ide dalau tegune isadiante ya kena benar den ubah sadiate napian ada kenal ada Yerusalem tegian mana enak ya betayana kan se mangoda ide dalau warung merepas akar rosa sokian ada koron astaga pirulana ala kauna malana ini kadu sangkanan matara gendengan anak mangoda sadiante ka ini karakowa iya matara gedenganan ini udah makasih yo mamang udah sadeyante saya mia kasih yo ma pito takorone si mangode direm embangan na dunia no na tondogan manaya sati giya na mangoda ide dalau pani beunga beri gida ti gunung pageri ko usai mantua ena eno tadi marano na bua kendem aku tadem mala ate kete na bua kami panate gami kedala ko kabua mala asara itu ati guni sadiyante guila bungkara sisi mangoda ide dalau na bupur ko ani ana ubun-ubunan nean sokiya naga corona anak kau la si di mata ubayana bako deget ada misi kakai ya raga siya mananean mananian aku suka ada mendagi kakai sinainya anana kadene bedaninya nato ka ate beungana si mangoda sadiyante naeno kadiri duka suwa-suwa aku gitu lagi adi pendengar bengen adi pekan negara ake patagi ya bilang atawa Buddha au giena animan Tana mangoda sadiyante raya mandeging kanan narik kilat-kilat naino kadiri duka ayam benang begen lalagi sadiyante ka pera kapi nagi sona pepemeng de ongko pepemeng de ona kasi mangoda sadiyante ka ubari makasowa ko karo pasabayan ako miya ka bela-bela ayam anani nya bumi raso pekan naga busu pekasi ma isisi de dalawa bapayo di pekangan so sadiyante sarana diri bangsaran now ayam anani yanna dinian katawana tomana ya dengan tato amini derona rasa saga-saginya kuau dinian bukan dia imbang sumanga ngapa angkatan nian terontai benar napi akan bebego maka olang kana guna mamagu mangka dede biya tanaka mang udah sadiyante ino wa imar genda gunia nonton dugen tegian mana iya mang udah ide dalawa sumpa sayang sawata diguni sadiyante ya maami salon lipam mang udah ide dalawa pani bengaberigin kena ka benar dena sokian aga ko oronna adi ba aku wa begili serep mami sanulle papena ino kagiya saka aladu ikarere ga ada wasai ga ana pampar apa pampir sao diena ani ana au matara gedenganan kakagieu apa-apa dan nasabutian apa pampir sesaopas naeno kadiri dua mang udah dirimbengan saliante sarana dikarakan dewa enaka itu muka mape yau pergi disirpi mang udah ide dalau ka adna sabuta kena eno kagieu sekada wasai gean au mang udah sangani ya pito kabe benak itu tulas tora-tora ya ante ya diri beungeun sarana
dikira apa penugu dan narik kila-kilat berdema akan dedem marse mangoda sadiante kapti bengani yang mangoda ide dawa pani bengak beri gina usi isa marina tunduga akonio sakaya patadato samonai ane rangato bawi sabapa ini peneda ini kata puwa di lagu bilang mangano nanana baka undes ane abato gani genton mangangano kita nengi nani mata angka agi kata aku di mi pendera ino na di mi pendua bangsa mi yamor baka guru panio aka pepena gunta mana bangsa irana iya patadato samonaya ubine balowa nariuna na labi ka aniran pangaton o kawin na so pamana so kalimod ini kalimod dio atana magariare ino beden me ini darra o beden seginden magariarian nanana tarada so wadi ba mana no komutiya to mataro bangken naga ko karo dano saida namung wadi sadong nganggo raga to bakar rolla ligi sasono mana amo awaso magayana tapi susah mengaratal di mana ku maga ko ngamolo-polo dari benga kasasaga sange anako begate ya begela ayat guna marga mangan kasudatan itar sekona begel eno tadi marano ka oneng isadi uang nana opo manana na panagung tamane ranana dama pekenduro na oni denge sakawana wisai kadua na ongang na di gerau ka agi ya katawa ko mangami berua iya di mama gawe desa aroge degewe soma sakitu wisana mapenduduk pegedi anaka di kendala naga kena eno akan pinde dingka tananomi ya simana pakaian no manisana pangenema uban toga koroma to bangsa ada oroga mimbentas adilo tatanggung ngosomi dan diga yang ada maniwana ga perega mana ngasa torogan di mitutu kawa usala kau disala kau na ayama anani ana darpa o terlola mata lentengi lagu rono kane sengkoan wana perayuri tina maga so maga anak penumpangi yang penuh dan ne anak bareng ni suratan ana yang tahu penamaan ne anak memakapiran do ka badu penawa gika dikepira kasih kana maka pesina buta autanan magare iya re ka aya ka arena koron umade ani mimbero au batara gudato wadai na poterina ino di pisalonge torogani rana aya manan ni anaka apayo pekeri benga di pemangkalawan anak api ya kanawan ina di kedundungan di pegederondong anaka pakai kilala taon na umasira melemod anapa memegayan orombo uladani yang utang kedap bagari ini anna wisai kadua na ditami pengingis au mai dempinan gade lakai giramia bunot tanana mageri aria maka pepunan nayan begeno palo agana kai tebangiran de nana pemana nangu kasubu ko mapian akasapa ko marata ka dinggi ginawa iya mangami berua iya sobra duang gibo bago de perako maka ditamatan dia daroba kepamudian na ieu nani mata angkana eno kadiri do kada adiwa korongan tanako makawanan kaki ya pegepitana adang-adang koron pagi daya nak ipoterisau naya kebubaya aku apa namana kenanan uso pagari ya kena mangu desari yang dia paro-paro masam mau kakak ilain tau benar rumah akena ano wow iran sao dia pataramu naik di sini ya irigan ano nako wow tarete buko marandang.
menaya kara adu namo perado mangodai dia adalah usube dempa gena ibu ipendono na iya na tahu lala asemaso malebu ke pau kasaka papantagana ina irada tora kembu paru-paru masa mau ke saudara rantekian ona jia semina sini ora kuon sian saperirina yagian dia betara munaya pamilia betalo mengatai de mengarana ukakagia sai mantong nagaya sari no kuro na sotoro gada samala pitera kayu bentana na sualai samantaram diberi pegawai kenapa sakakamang gegado toko dedo area piagala dedika mangodai di dedo naina lada bangka paro-paro masamokam nakagi gedingka pasien na pagaramai demi dar pagaramai seanduk ke bekade demi ya bener umakade dia sorong nakatagu engkasarat pipa magenang akako karo deno nai nuwa buso depaing kudeuna mangodai de delawang amgade manasati giena ayako anak buat terisa unayanda di depo ana otak poro amu dua ulian namia kagira wako asataga pirola tau betapli namia rorong utama naki mangodai de delau kadie ko saka sayana na mangodai de delau ino masa sadaira budema pipioso awida kalian na kapatimbangan dian makanan ang kono hubun na dinian dan nakatawan na ayaw tuwatan na di bumanggulau lao bamatimbang upalaw so bumagembo sa puro na di magano maporo bumagembo sa puro mangodai de dalaw kuniano na tuwa udug na ko Teresa onayaneng ati goni de na aya pikirang ka aya otoatan de na tiolongan sa surat inilay sari marano waliyatan ang tanan sako kang ginatakang sa tambiray gadekan ati goni de law na pag-ayunan namin kobala kana kuwata para tigoni de dalaw waya kebantayan si Teresa onayan usay man tuwa waya da ubaka ona mabimban mga tao ka pandamayaw sarang buyo nga kerasay paday ka pandambiyengan sa gedung kesansarang ay nauna pa namang kuwawa mangodai de dalaw kuniano na tuwa-duwa na Teresa onayan usay man tuwa waya at iguno pa namang ko rami gada na karibo na ko serong adi di kalina den makakenayong ko kaganayo sa duwa niya at igone de dalaw miya kagiraw ako mangodai de dalaw pamamakin kaya otuwatan dana wasuwaya lalaku na bayno malalanggay puredai buwalantay ka bada apa kemuton inomata tagalay ka ipinayaw sa malim na kabantogan na korona mitutari berakang kubiyakan bula-bula mangodai de dalawang iyo auto
ida dunia nuna tua dua gena putari saun nayan ayaw tua ila utamada mana satigian kagia ko paganaya takinog bebesa ikapia kailati na bapia aku di tondok rasa-rasa bayakeun na bapia aku di sabe asara aku ria isakeun soputare saun nayan ati gonia dua launa mia kagi rawakom naino kadiri duka kagi pikiraka ngabantawa tabu kena make ora dirako iye na una pana mangko sama sela karabo amagala para buwe takamag bisa mapita anak kama tutuduh gemangodai dalaw kuniano na tuwa odogna asara ko resa kanase putari saunaya na miya kagirawa ko wanay no kadiri dua kasi taki iberatem si puaya tuwa tanda na mangodai dalaw ibarato bamanuka di kaolog sa tare pisiya kurisiya na si mangodai dalaw naino kuwani dalawa kagiya ding kakores putare sa wanayan na apiya ka panamalab ding kamakuwa kauri sa soong apantawa tebuak manging dalagang kapen na di kamaka kenayo ko kanayo sa onayan dalawa benian dana pindagi piagayo na nira nakimangode saliante paru-paru masa muau kakagia ku paganayam nagaya pindagi ngaken na ino mana mapantonan putare sa unaya na mangode idalaw tamagi saliante kapangangali anakan baaya ko magakamamuntiya kakuwa kapupurus saraga te mga odor saruranaw di ko mambuka tawa na ayalada pangkatano dua mata ragendeng na ino ko na sali ganti na manoke idalaw o sa ima tuwaya na miyang imbenarako ayaw tuwa tanda sa malabati palanteg dua matara gendeng na korang ikakopiyal sa kagaw papantag ganaya na si mabuwa si panaman ayaw tuwa tanda malngoda saliante beniyad na piedagi nga putare sa onayan tapeda tigo ni saliante na di kukumbuo kasi putare sa onayan nakagasa saya na niya na sumasala madegarem so kaya naglakuruan na miya kagirawa ko tao bata pali nakamangoda saliante na ay pipikira ka na inuwa ko mikumbungay bubulala na nasoro pa kambilang nga tao magoda saliante ka diagang ka manamilay putari sa wanaya nakamatai damaranaw makamadiri sa namurod nakakasiya ka makapapunanaya nakuwarak katalawanan damarimbunga buhay ko sa pasagi kuragat damang nawalay nako sa silang ako walay agad biya kararikira na nanguwanulutang kunting ko nga panadira na mangoda saliante nasayang patubahatan dila ako tari pakaingit baipagasiluasan na umiya kang bala-bala sakian daging ang kasa ayaka ketademan masada amat
potare sa onayan belinga kasawalan na buka peki bulungi sumula amata kakaba adula lamu kiye mangoda saliantem nana inu ka dieri dua ka bakapa manasim malau mga maduriana na bade ya tuman masih singani neka betogi santo papalem nakunia dona tua dua na potare sa onayan siya ibu pi aku deraku wartawan gunawan mia kagiraw ako huwa mangoda saliante na obasi sauna na kena alalaga kena bepiya ada kidar ko mga kukumaniya na baka pa manadiya yon tiya itaw na pasudin ako gue di kuwalang ampan ino ka na saliyan tiya hiya ilahum panasuwalam dara ora desenang kada sumayaw matanggu kaga ipun soliya uka ayawa matuotong pau pakoda tiya nasipatian dapat makan dia kesulang itabu sulo pa ayawa tuwatan dia dapat makaburod bukan studio dekat mama kairi ku begala teradio madin dia ngakai barato belanam arwah patwa toro gempen aku kairang ke onodat magoda salian tiya ayawa tuwatan da baganaya kahunda o kadenan nada puyang kapaka adeniya nada korta karben ada pempakar beuna koyo beuna tentekan kayo udah tangena heros na ananora minoro wa minoro midorilam apa ganai suadati ya na sopaganai naniat ye kadua na kedua na ikatelo na kedo kominin dega suawale penamia kakaruwaron si patai petika remangoda saliante na memberi sadia tasa syarat tau di bawah arah pemuda pania dan naso di atas langit oh di bawah nalaw panasukian dua panian solawo ke makapu benai saeki di awan so di atas na amana so di bawah na inana saeki dia ona ina umpana mangkuwa una sokean depan nian tanah namiaka pusu buata anu adem umatora suaudu dana isaeki diawan mangoda saliatina gue yawo tua tandena yawo tua ilatem di atas na dua hur na suaya tua ilat suwa di atas na dua hur na suwa di bawah na asal sokian dua peranian nagia na suwa magreb dia titi kena aisana bekas dia na sosobo na kona saliatina kagia lalagaka si buapi aku derso potare sa onayan ano na rawat na sabu bayang kamelan o ngapantawat buka ko bueni ko langampan antalan layo naman buo ada paguro surami ganowing na anda budaya wi pembiringan oraga tamasaro ko ning mantoam kabede na kasasana ya delidiga na sokota di bupampang mo au kabinantay awas-awas rorobikit tawa na makoda saliantem nalamay kamatan toro na napakapanadang tapan iyayaw tuwa ilat ako pito lapisan lupa gusto kan dua madego pito lapisan langit pamanong tulak ako kaansirano di sawang akiyali mo da nasa tao ka inawa ako nombetan pagtare isawa na yan nanalan natin ako kagiya
na soda kata o bebeda mida kata diroyo du legawana mangoda salia yante na ingata na soburada o bami pamurada ko dengan o pagalongan kagiya mi pena dua na gunia ano na tondo genem amagada manasati agi na potare sa onayan ayaw tuwa ilata madamana sa tigiyanang akla agilalaga ka nakagiya ko paganay ayapin dugiya ka na nakagiya ilalaga ka kapag ako muwaw taka salada pantaw at bukay na tatalo kong karangka anaragamiero ayaw tuwa ilat di pag-ari dito na di panapakiwataan iya kampanatuaw nga na inabalian din na pitero ayaw tuwatan din ka na pasuratan na di guni sa liyayante ka ubayira na gumiraw panabangan sangka ko kumbutaw na dadadilang na inowa ka na pitero mangoda saliyante pakapapantag na mula atagilan ka anak kakasabuti so mga bayanan nakan kuwatari sa unayan sa masarok wani mantoam naswa o kiyatan tuwa na nakiyagulalan niyan ino ko na mga dito na guniya ano na tondo ganang aswa o kiyapun nga diya na kalaiya ni rano na kay putare sa unayan na kanaalalagan madama na sa tigiya na putare sa onayan tumuong ko pagilaya di so pagida ko na niya kagirawa sagedita ka uwayam kaino makapagalagi di so putare sa onayan kusokan duga maduga so pagida anaka dia kong kasuyan na ko para ko pagilidan o manis serigido na nakurmata na sangkadong amango dia saliyante ikaw basi sa onayan o sama sa iye manto na kanaalalagan o baso mga onoran wa matarakan nga datarakan dia iye mangodai didalaw kama nakisaliyante siya po sa lab biyanaya kanduri asiyola kadiyakat ini bayugan duko dapang kapagi ngedi na kagiyami penadona amiyaya sampurna o na nakagiya ko paganay inalang-alang ako na taritibiyo iya patara mo na inadatano makakunom mamoday didala ka ayaw tawatan na sinisagi po di maampaw kanina na inadoni ang paman pendumasa unayan na niya kapangaroma utare siti empasan na tiara sanday niyan patada to sa munaya ayaw tuwa ilatung apaganay suom binay na mabalo na kuriyon na mabalo na kulabi penada sa karayag makatano belo na gunia ano na ring karana biya ka penadi yang opetumang kadaniya na ubase sa onayan dia ko maginalang na sa bubaying ko malad ilalaga sa rantian si mangodai didalaw tundong ko na mimisay so sa kasanang sa taritibirana ya sa dia petaram mo na kasagaya kuwara na pasud na bangan sa niyo aya banto ko di maampawa kalina na sa onayan
potare sietian nak dia misau na yana kagi dari dia na asada gusti betu sena borong bakal lapis betara suwala gedem ya kapangarongna ya waktu waila tako potare ka ondulan betau dia ngapi sepan sai busa kagi dari dia na dilala na kilatan samping itana pasakan kagia si pasakan biang aromania na sopatare parampuan timbengure ribuan kagia dari dia na pagana si mata no gali makan dua dem aye non tawarani ya na sa sedepana onayan damar ada kamu serasa beriragu buladok kusabella na samporana kitaman miana masaga pasala dalung buya nagina mabalungi dua suna na sadia potara butek mia kapang aromaku dumari yung asabutek kagian dari idaya na dato ami seman kuasa di ngangan nasire gesara main aku dasaan mga adilagaw sa samala adu maganda tatano dekan wapel nakasami sesamam peman biang aromania na die kapangan nako para mata rombenem nakagagi pelum buaya nakatata na kami pantau baganai si maminta sa dia petaram magi makalantong kalangit sa asalan na bayabo sa laging to amayo sa poonan na bayabo dieto kalana dila sa arakata malalis ito na wata sa arakata ragayan sampurna ko sa busa dia betara timbu betama ko labi yula sa arakata dulangan panamani rana sa tiga para mata lilangun solia minasa buti gena tatado dakano pemanung kadua dan kuwana gawana bento gua salah ginto ia lillangani sa pangkatan no labia kagira pelua muya nang bisa ngomontia kagira na songgi senapia ngaro mania na kabesaran no ginong agiyo tua suwa dari daya bakano da tomas tonganainya pagariyo balindung sama siyong ayaw tua kagian dari dayan kelatatan kami pantawa kabesaran obeto mi sudut tanah samunay na mabalon ako ang butong agaya utuwa tanda solotan kabelangan dia petara munay na kagian na si batong biang aromanian na soliamin sa sapat na saudari daya kabesana nunurung kareni na yang iya na kabesaran nunurung ako gagarang sa kapatagan agi yo tua suwa pugalung beya kabesaran nunuron layaw tua tanda ko gagarang sa kapatagan kagi na suwa nauron na mataan na panaman kadi daya wadiwa na sadia petara bayangan na tamako pagayawan amang adari desira na kabesaran nombero segenia na dari desa kadidaya onayo iyo to sudari dayo lado wenta sa tebok iyo mapangangano na kaisa koli manonim tanu dekanu pema nakakagia na sogarang karere na yagi na pinderi dayon nago dia patara pikong kakakoli manonne ino besadit nunga kapanana guntamana pangkatan ni mayorang sadia
nunde Purna ku berlindungan nasimpan aku di naton Mia pamena giyo kagiya nasi beto Mia kai setire ku solia minasa sapan Usir na pelum beina kata tanah kami pantau ba bentuk ami awalem Usir na pelum beina kata tanah suam meret Wagi dari daya nana telus sira na katindag Paganay runa suwa aura bahagia sodo tanah nada sa adila dali di gendeng Nama angangano nakaraga nasa kabesaran na bentok Kadedaya usubaya utuwa tanda Iya suwado tanana nasa dia petaram munay Mabalun ako na marong nakagiya na suusabeng Nakakagiya pelom buya na napito sira nakatindak Itun bisa kalau kesesala dulu kesadato Dia petaram munay nakagiyan dedemada Paganay ron na sunuwa na mabalo nakipotere Sampura na mga doon sa pagkatani punguwag Sa kabesaran ni punguwa ayaw tuwa tanda Kapanana buntama na pagkatani punguwag Namabalo na kuda to na nasa salinduan niyan Kapananang udowa bentogani manguntong Sampura nakikabuna mga ngano nakibebe Tatano dekan wapa nakakagiya suodaradat Bentogani manguntong nakagiyan dari dayan Kaya ni pantau si sempada ayaw tuwa tandem Tuwa ilata kata tada kami pantau Makatani mangantung ato na yamin digaride Kabesaran ni sampada ayaw tuwa ilat Pielomboy kira sekalam yaw na amayor Iya petara munay na kagiya digaride yanum Nakakata na kami pantawa Bentogani mauling Gada na piyang aroma Bentogi mitili kopem Nakakagiya pelum Buya nakatata na kami pantau Pangkatan ni mayura Gira pagudaran Nadi baira kemana Sokiatan tunian Mga pagerian Bentogani rakilang Agiya na nasuli ngayaw Kabesaran ni wawe O babindera inaw na namabalo na sa kandayang Abang kata ni Raima Agiya injiniranan O babindera inaw na sa panugod na bentok Aya pipik ya irakuaw na kagiya mi pendadon Miya sampurna o na natatano dekano pemaneng Kaino ko na idega-delawa Miya pamenagaka Belangan saira na iya sapia kagenateran Arakata wana yan na nadao ko diriragen Tuwa sa kuwa di tenungan Nakabedang kagiya sekang Apa-apa tuwa kalapaguna Kakuwa sa tindagian Kuwara pagendanian Namya kagirawa ko Kawaling kaswalalag Sa masaro ko aning manto Bungunutang ko rekana Kagiya mendakong Nauna mga dito na kagiya mi sumendek Tatano dekano pema nakakasang ko peruman Bangan sa pemauraga pakatan
ni mayorang Samuni si palamunaya ayaw tuwa tanda Diri ka panganuna sa kabesaran ni orong Apiya nga Romania na kadedaya iyampaw Ayaw tuwa tanda sa bakolo dagwo kalawe Kagiya penuwa maya na katatana si say Ayaw tuwa ilata bedapiya nga Romana dukali ulama Karirin na yagiya na sa arakatawiyaan Kagiya penuwa maya na katatana kami pantawang Abang ganito wansina tatano dakano puman Kagiyan dari dayan na siyaw sira nakatindog Igira pagderen na paganayro na nanduya Bato gani rumantaya ayaw tuwatada ganata na bansa Kapanana buntamano o bera o lachira mandem Apotari na nayaw nay sakade dendingan Umbawana derada tamu na misidirigan Karo basa bayanan na ambasador akolalag Masaro ko ni manto na mabalo na kimamandim Agaganata na bansa kadara mayuranan Pagkanata guluan na sukiyatan tonian Kabesaran na buntoga kabesaran ni mama Isama mo kamarga gaganata na bansa Agiyaya mayuran na sa arakata beloim Nasa por na kimako ayaw tuwa tanda Gaganata na bansa umiyaon na mayon Ang tangapi agapo ay girapagdaranam Asidato mga rosina so kaya punadiyan Iyang ulala niyan natatano dakano pumanam Ay panalamat ka na sala di bagindali Ayaw tuwa ilat nagaganata na bansa Kapananagwang tama na kalalaga na sa manisum Ayaw tuwa ilata igirapagdaran Baganata na bansa di kapanganonam Bentogani maisaw Gaganata na bansa kadarakan dedayo Pangkatan no mayo rasa po napiag po Si baimo sa limana so kaya punadiyandang Koso malubaya dito gaganata na bansa Miyaon na mayor sa arakata marantau Sukiyatan tuwa niya nako si hadiya salim Ayaw tawatan sa bakani hadiya salim Gaganata na bansa Omo na buhay sa gobyerno Rakaririn na yagiyan Sukiyatan tuwa niya sa bakani haji kambin Gaganata na bansa Giya sodotan nanan Adila pindudunan Natatano dakano pemandem Kakagiya so pangkata na kabesaran ni mama Kagiyan diri-diriyan Nakatatana kami pantawang Abang kata ni pinanggo na kagiyan diri-dayan Katatana kami pantawa Bentogan ni kauli Ayaw tuwa tanda kapanana buntamanam Amin isalaw swalalaga Bentogan ni ulingan Pwede na piyang aroma Pangkatan ni rasakan Kagiyan diri-dayan Nakatatana kami pantaw Pangkatan ni mauli
sampuran napenem agi nani dua atau naya minderi deh pakatan ni mayora ala di baira kemal indo kada mangade tau na soke apa ne denaneng ali lang ade tau anana sida to mangon tawar iya injinirana na tatano dekano pemandem namano nakimaka ngana gosokan dua demedek bai panoro gana na sokia penadian bentogi binulawan nagian na soling ayo tadakan dua medegala di osa tada madalim sakaririna ya giyeun na sokia penadian iye panalla mata keun sabeun togani kaosing ayaw tuwa tande suau tabaga die biesion suano tanapangadapeun sadia pataram munayem ayino kia masaan so mga honor sararanaw niyo kita sa antangan na akala na pamandupat rumbuan na niyan na ipanala matakan kabesaran ititing na sokiatan to niyan agiyan na sumi dombe ko seniora konsial munisipal munaya si baiji samin pamilya betalo agya mata idenan sokia penadian nairareka kempemandem sapangkata ni paora kena ayaw tuwa tanda kagiyami penadunana miapa menagiyo bangsani wawaya sapia kagenatian karerina iyagiyo nako betobo di maampaw kalina na sao na iya nakatakino bebesaim isa-isa tanaw busa kipamanaya bentogem kabumagenata bensa di kanda petara pakatan ni mayora sa negeri yaun miasari nuane yawa mi pengomin sedepan bangsani waya nami pengomin sebengana bangsani waya dia petara monai kabdi benar mambo umanira nakilangan ni mga antangan niran maka ayo na suara nauna sa mambaga rompungan mono tenaka gegewa na so diwa goso kawanan aku so mimbela bela kana na oki mayora kambo mimbe guda to sa dia petaram mone dia na so pagiro winna go so pelolo baan miapa menagi juga pia kaburu dia na jimena siona ya apakale mudang ko tawem kapangalisa mo iya na inao na mga dato kagiya mapapaya ibaratian na palayam miyali mo so batang aramim bero so beradu wengi buona papakao no tompaneng ayino dia kesalungi pakatani mayora biya kabubende ya ayaw tuwa tanda biya kapiralingko ikarsada masindo liya mga sumito agya lagalapat tidak pitengkasa munaw ka na oki mayora ino dia kesalungi kaditad na papakanag sirabatu wateraka kabesombe-sombekan dia ikapangano naku mga ande nga modilam naku sobe walite sa ayaw tuwa tanda to saku hayila kasa gosopora cioner mabado nako hayi
sakana na oki mayoram asoki ada to iya na sadia pataram munai miya kabu budaya posete ngomarandeng nana oku kuarente ya pia maka ontawar pieti berangata para kau ratawa tam nilai lalaong ano ta para along ang buwida o na ulang buwagala tao na kaino di kasalongin abang katan ni may yura ka kagiyo mapapaya ayaw o tuwa tanda ino ko na mga dato ino mapanganganon na pagkatan ni may yuram miya ilay ni yoda na din sa pagiroin ako sa paglolo baan sa munisipalam munay miya ko wasawid basi idarabun talian ibaratian na iyada mapamagiroy ko patay warna sa lagnada mapamagiroy limay ropa sa lindaw sa bandami alangge bagan din ribu na sa bandana sa namarakanong Jangan tumaga. Dapat Waalaikumsalam warahmatullah. kahit na kayo tumubatan mga dito. Nomaya tando din daga ana singwaniran. Na kaya pagbangero. Kuning